اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا. صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد. اللہ داران امام، اس سلسلے کی یہ تیسری مجلس ہے اور کل اس کی آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ. آج ایک بہت اچھے نوے خان ہمارے درمیان میں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور بڑی خدمات ہیں ان کی وہاں پر ہیوسٹن میں، اور بہت اچھا امام بارگاہ در عباس. یہ جو شورا، یہ جو نوح خان اور جو ماتمدار ہے نا، آپ کو پتہ ہے ایک معصوم کہتے ہیں کہ اگر ایک مصرع، ایک ورڈ، ایک سینٹنس کوئی ہمارے لیے لکھے گا تو ہم جنت میں اس کو ایک پیلس عطا کریں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو ان لوگوں کی تو ٹاؤن شپ ہوگی پوری. نہیں؟ اگر لینا ہے فلیٹس نا تو ابھی بک کر لیں. یہ معصوم کا جملہ ہے جو ہمارے لیے کرے گا. دیکھیے آپ ریوارڈ کیا مل رہا ہے. اگر کوئی انسان کرے، دے کچھ، مولا تو دے رہا ہے. اب شرط ہے کہ لینا کتنا ہے. ہم کو یہیں سے فرصت نہیں ہے، یہیں اتنے بیزی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں رہے کہ وہاں پہ بھی لینا ہے. آج تھرسڈے نائٹ ہے نا، میں نے کل کچھ وعدہ کیا تھا. آئی ڈونٹ نو کیسا چلے گا وہ. تو حل میں ناصرن ینصرنا بڑا مشہور جملہ مولا حسین کا، اور اس پہ مسلسل میری یہ تھرڈ مجلس ہے. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ یہ ٹاپک اتنی بڑی ہے اور امام کے حالات، اور یہ بہرحال مولا ایک بریف میسیج ایٹ لیسٹ پہنچ جائے ہم تک. امام ہیلپ چاہتا ہے اور ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم امام کو ہیلپ کریں. یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. زندگی کا مقصد بنانا امام سب کے لیے. ہماری زندگی کا ایک مشن ہو کہ اس مشن کے تحت ہم کام کریں. ایسا نہیں کہ آئے رہے چلے گئے. یہ ہمارا مشن نہیں ہے. یہ تو سبھی کر رہے ہیں. دنیا میں جتنے لوگ آئے اس وقت، امریکہ میں جتنے، دنیا بھر میں جتنے لوگ ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عام لوگوں کا آؤ، ارن کرو، اچھی لائف گزارو اور چلے جاؤ. بڑا کامن ایک جملہ بھی ہے جو ہر جگہ، ارے یار دنیا بار بار نہیں ملتی، موقع بار بار نہیں ملتا، زندگی بار بار نہیں ملتی، جو بھی زندگی ملے اس میں انجوائے کر لو. انجوائے ضرور کرو. اسلام منع نہیں کرتا انجوائے کرنے کے لیے. اسلام کے فریم میں رہ کر انجوائے کرو. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کے فریم سے ہٹ کے کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے. اور انجوائے آپ یہاں کیا کریں گے؟ کتنی دیر؟ مولا کا وہ جملہ کہ تمہاری دنیا کی لائف اتنی کم ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، بہت جلدی ختم ہوتی ہے، کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. پلان کرتا ہے 1000 سال کا. آپ کسی سے پوچھیں، وہ کبھی بھی یہ پلان نہیں کرتا یار میرا وہاں چلا مر جاؤں گا تو کیا ہوگا. اس جرنی کے بارے میں ہم کبھی سوچتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں سوچتے. وہ جرنی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایک ہماری ٹریولنگ نہیں ہے. یہاں پہ جو آپ ٹریول کریں نا ادھر سے ادھر، ہم سمجھ رہے یہی ہمارا پوری لائف ہے. ایک بہت بڑی ٹریولنگ ہے آپ کے پاس، جو ایک پردہ ہے سامنے اس کا. اس کو پردے کو ہٹنا ہے اور پھر بہت لمبی ٹریولنگ ہے. وہ ایسی لائف ہے، ایسی جگہ جانا ہے کہ جہاں کے معاملے بارے میں ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ اوہایو سے کہیں جانا چاہتے ہیں، کہیں ٹریول کرنا چاہتے ہیں، 8 دن کے لیے ٹریول کرنا، غور سے سنیں، 8 دن کے لیے 10 دن کے لیے کہیں آپ جانا چاہتے ہیں ایک ایسی جگہ پہ جو بالکل آپ کے لیے نہیں ہے. آج کے زمانے میں کوئی ٹریول کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہاں سے اگر جانا ہے مڈل ایسٹ مثال کے طور پہ، تو وہ کیا کرے گا؟ پہلی دفعہ اگر جا رہا ہے تو فوراً معلوم کرے گا کہ وہاں کا ویدر کیسا ہے، ٹیمپریچر کیا ہے. میں جب پہنچوں گا تو ویدر کیسا ہوگا، گرمی ہے وہاں سردی ہے. اس لیے کہ آج کل یہاں اتنا زبردست ٹیمپریچر ہے اور وہاں پہ اتنا تھوڑی. میں بامبے سے جب آ رہا تھا تو بامبے سے جب چلا تھا تو وہاں 27 تھا ٹیمپریچر سیلسیس میں، اور جب میں شکاگو پہنچا
तो वहाँ -2 या -3 चल रहा था। तो अब आप सोचिए कि कितना चंद घंटों में हम कहां से कहां चले गए। तो उसी तरह जब अगर हमको यहां से कहीं ट्रैवल करना है तो सबसे पहले मालूम करेंगे कि टेम्परेचर क्या है, मौसम कैसा है। ऐसा नहीं कि अगर हम कपड़े लेके जाए और वहां पे अगर सर्दी हो और हमारे पास कपड़े ना हो तो हम प्रॉब्लम में आ जाए। वो टेम्परेचर मालूम करेंगे, मौसम मालूम करेंगे, फिर ये मालूम करेंगे कि वहाँ करेंसी क्या चलती है। आप लोग तो जिस मुल्क में रहते हो करेंसी तो चलती है हर जगह, वो बात नहीं है, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि मालूम करता है इंसान के बाबा करेंसी क्या चलती है। वो करेंसी चलती है जो मेरे पास है वो चेक करते। उसके बाद इंसान क्या चेक करता कि रहना कहाँ है, किस जगह में रहना है, होटल है नहीं है, ये मालूम करेंगे। ये सब चेक करके इंसान ट्रैवल करता 8 दिन या 10 दिन के लिए। कितनी गफलत है नहीं हमारे पास। दुनिया की ट्रैवलिंग अगर 10 दिन की हो तो इंसान पूरे चेक करता है, चेक करके वहां पहुंचता है। और उस जगह के बारे में हम सोच रहे हैं कि जो हमेशा के लिए, जो इतनी लंबी ट्रैवलिंग है, यहाँ पे फिर भी अगर आप पहुंचे तो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कोई ना कोई मदद कर देगा। लेकिन जिस जगह पे हमको जाना है सुभान अल्लाह, क्या कहा, माशाल्लाह। वहां से कोई वापस आएगा या वहां कोई है मदद करने वाला? मेरे मौला का जुमला क्या है कि वहां कोई मदद नहीं करना है। वो ट्रैवलिंग के बारे में इंसान क्यों नहीं सोचता? मैंने कल कहा था कि थर्सडे नाइट हम सब के लिए आज की रात दुआ की रात है। आज की रात ये दुआ मांगना है कि हम अपने इमाम की नुसरत करें, हम इमाम के पास जाएं, इमाम के साथ दे, इमाम की ज़ियारत करें। इन सब चीजों के साथ आज की रात हमारी रात नहीं, हमारे मरूमीन की रात। थर्सडे नाइट कई हदीस है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह का रसूल मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है। अल्लाह हमको भी ज़ियारत नसीब करे। सुबह का वक्त है, जुमे की सुबह, कल की सुबह है, कल की सुबह वो बैठा हुआ है। फजर का वक्त है, मुसलमान आए नमाज पढ़ने के लिए। जब नमाज पढ़ने के लिए आए तो देखा कि रसूल मुसल्ले पे बैठ के गिरिया कर रहे, रो रहे, बाबा से बोलो रो रहे अकेले। मुसलमान घबरा गया कि कल रात तो आप अच्छे थे, रात भर में क्या? पुराने जमाने में ईशा के बाद सब जाके सो जाते थे। कहा आपको हुआ क्या, किसने रुला दिया आपको? तो अल्लाह के रसूल ने पलट के कहा तुम्हारे मरूमीन ने मुझे रुलाया। मुसलमानों ने कहा हमारे मरूमीन ने आपको रुलाया? तो कहा तुम तो बड़े आराम से बिस्तर पे सो रहे थे ना, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे दरवाजे पे खड़े रह के तुम्हारी माँ भीख मांग रही थी, कह रही थी कुछ दे ले अल्लाह के नाम पे। ये रिवायत तमाम मुसलमानों के पास है। अल्लाह का रसूल कहता है कि अगर एक लुकमा पीस ऑफ ब्रेड तुम जानवर के सामने थर्सडे डाल दो तो उसका अजर तुम्हारी माँ को मिलेगा। क्या वैल्यू है पीस ऑफ ब्रेड की, क्या वैल्यू है अमेरिका में? एक रोटी के टुकड़े की वैल्यू क्या है? लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि वो रोटी का टुकड़ा आपके मरमीन को कितना फायदा पहुंचाए। दोस्तों इतना आसानी से हम ट्रैवलिंग करते, वो जो सफर है ना, इतना बड़ा सफर है, उस सफर की कोई डेट नहीं है कि कब जाना है, लेकिन ये कंफर्म है कि जाना है। अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया, पूरे मुसलमान बैठे हुए, कहने लगा या रसूलल्लाह, अल्लाह ये कितना अच्छा होता, अल्लाह बता देता कि मैं कब मरूंगा, आप कब मरेंगे, आप कब मरेंगे, आप कब मरेंगे। ये सस्पेंस में क्यों रखा? अल्लाह ने बताया ही नहीं कि कौन कब जाएगा। ये बता देता कि तुम 60 में जाओगे, तुम 70 में जाओगे, तुम 80 में जाओगे। ये सस्पेंस को हटाता क्यों नहीं? वो बता दे, कंफर्म हो जाए, यार मालूम है मैं 62 में ये डेट में जाने वाला हूं। मुसलमानों ने कहा ये यार ये जो कह रहा सही है, अगर बता देता तो कितना अच्छा होता। अल्लाह के रसूल ने कहा उसका नहीं बताना उसकी रहमत है। क्यों? आज मालूम नहीं तो ये गफलत है, अगर मालूम हो जाता तो क्या करते? तो कहा उसका जो नहीं बताया ना उसकी इतनी बड़ी रहमत है कि तुम कम से कम आप थोड़ा सा चेक कर रहे, थोड़ा सा काम कर रहे, थोड़ी सी एहतियात कर रहे कि इंसान को जाना है। दोस्तों वो जो जाना है ना, वो ऐसा जाना है कि जब इंसान जाएगा तो एक लम्हे के लिए भी पलट के वापस नहीं आएगा। आप एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। उसे ख्वाहिश भी की गई कि मैं वो सलमान फारसी का वाकया भी पढ़ लूं। जो सीडीज आपने देखी थी, सुना,
उसमें वो क्लियर नहीं था। मेरे टॉपिक में आ रहा है कि वो जो जर्नी है हम किससे पूछेंगे? अगर आज 1400 साल की एक लिस्ट बनाई, एक फेरिस्त बनाई जाए कि सबसे बड़ा शिया कौन है, तो किसका नाम आएगा? आपका, मेरा आएगा? 2012 के शिया का, 13 का शिया का आएगा, किसका नाम आएगा? हम शिया तो है, अपने आप को कह रहे हैं, वी आर रियली प्राउड, वी आर रियली ऑनर कि हम शिया है। लेकिन क्या शिया है? हम इमाम के चाहने वाले। सबसे पहले उस गफलत को निकालना है, उस इग्नोरेंस को जहनों से निकालें कि हमारा 100 साल, 200 साल, 300 साल हम जिंदा रहेंगे। नबी नूह के पास, प्लीज गौर से सुनना, पूरी जिंदगी जो लाइफ अल्लाह ने दी ना नबियों में, सबसे बड़ी लाइफ नबी नूह की थी। 2000 ईयर्स, 2000 साल जमीन पे रहे। मजाक है? यहाँ 80-90 में चले जाते हैं। लेकिन उस जमाने में इतना अच्छा था कि ना बाल काले सफेद होते थे, ग्रे होते थे, ना दांत टूटते थे, ना ज़ईफ़ी आती थी। 2000 साल हैंडसम बनकर नबी घूम रहा था। 2000 ईयर्स नबी जिंदा रहा इस जमीन के ऊपर। माशाल्लाह। 2000 साल के बाद जब लास्ट डे आया, मलकुल मौत आया उनके करीब, तो नूह ने पूछा क्यों आए हो? तो कहा बहुत जिंदा रह गए, चले अब आप मेरे साथ। नूह घबराया नहीं। मलकुल मौत ने कहा कि नबी खुदा, मैं आपकी रूह लेने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता। तो नबी ने पूछा क्या सवाल है? तो कहा ये बताइए 2000 ईयर्स आप यहाँ जिंदा रहे, आपका ये पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है? आपने कैसे गुजारी जिंदगी? 2000 साल। मलकुल मौत कह रहा है इतनी लंबी जिंदगी अब तक किसी को नहीं मिली, आप बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है? नबी देखकर मुस्कुराने लगा। धूप में खड़ा हुआ था, साए में आ गया। कहा कभी धूप थी, कभी साया था, पूरी जिंदगी गुजर गई। दोस्तों ये है लाइफ, ये है लाइफ। मौत से घबराना नहीं है। अली वाला कभी मौत से डरता नहीं है, लेकिन रियल अली वाला हो, सही मौला का चाहने वाला हो, कभी नहीं घबराए मौत से। हमारी पूरी 1400 ईयर्स की हिस्ट्री में जितने मौला के चाहने वाले, जितने मेरे मौला के चाहने वाले, उन मौला अली कहते हैं कि तुम मौत को सीने से लगा के चलो, हर लम्हा तुम मौत के करीब हो रहे और कभी डरना नहीं है। इब्राहिम नबी के पास मलकुल मौत आया, वो इतना लंबा नहीं जिंदा रहे। इब्राहिम के पास आए तो इब्राहिम ने पूछा क्यों आए? तो कहा आपको लेने आया। तो इब्राहिम ने हाथों को उठा के कहा परवरदिगार तू मुझे मौत दे रहा? अरे मैं तो तेरा दोस्त हूं। इब्राहिम खलील थे ना, आई एम योर फ्रेंड। अरे मैं तो तेरा दोस्त हूं, दोस्त को मौत देता है? अल्लाह ने सिर्फ 2 को दोस्त कहा, इब्राहिम को कहा या हमारे रसूल को कहा? हमारे रसूल को हबीब कहा, हबीब के माने भी दोस्त के, खलील के माने भी दोस्त के। तो कहा अल्लाह, इब्राहिम ने हाथों को उठा के कहा परवरदिगार तू मुझे मौत दे रहा? अरे मैं तो तेरा दोस्त हूं, दोस्तों को मौत देता है? तो ऊपर से आवाज आई इब्राहिम वो दोस्ती क्या है कि एक दोस्त बुलाए और दूसरा दोस्त ना आए? समझ रहे हैं? मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। आज दोस्ती नहीं है सही। अल्लाह कह रहा है मैं तेरा दोस्त हूं ना, आ जा मेरे पास। इब्राहिम चले। तो मौत से डरना नहीं है। मौत एक मुलाकात का नाम है दोस्तों, एक मीटिंग का नाम है। अगर सही मौत आए अब सुबह। तो इतना बड़ा शिया कौन है? फिर लिस्ट बने तो सलमान फारसी का नाम ऊपर आएगा। वो सलमान के जो मिन्नत की मंजिल पर है, वो सलमान जो सबसे बड़ा अली का चाहने वाला था, जिसकी वजह से पता चला कि ईमान के दर्जे कितने हैं। माशाल्लाह। सलमान नहीं होते तो हद लिमिट मालूम नहीं होती कि अली की मोहब्बत की लिमिट क्या है, कि एक इंसान के दिल में कितनी मोहब्बत आ सकती। एक लिमिट मालूम हुई कि 10 दर्जे, उससे ज्यादा इंसान नहीं जा सकता। मोहब्बत अली वो सलमान कि जो इतना बड़ा है, इमाम से इतना क्लोज है। हम क्या क्लोज हैं? हम सोच रहे ये बात, हम क्या है? वी आर रियली जीरो सलमान के मुकाबले में। लेकिन उसके बाद भी सलमान जाता है, जाके मेरे रसूल से पूछता है या रसूल अल्लाह ये बताइए मुझे मौत कब आएगी? रसूल देख के मुस्कुराने लगे। लेकिन सलमान को फिक्र है, हमको फिक्र नहीं है। हम बोलेंगे यार दूसरे मरते हैं, हम थोड़ी मरना है, हमको तो रहना है वहाइयों में। अल्लाह आपको सलामत रखिए, मैं तो आपके लिए दुआ कर रहा। आप रहे वहाइयों में, सदियां गुजारे, लेकिन ईमान के साथ गुजारे। ईमान नहीं है तो कुछ नहीं है। एक लम्हे की जिंदगी में नहीं चाहिए अगर ईमान नहीं।
اگر ہمارے ساتھ ایمان ہے، ذکر حسین ذکر علی ہے، تو پھر زندگی زندگی ہے، ورنہ مائنس یہ ان کے ذکر زندگی کچھ نہیں ہے. unless we do something، ان کے لیے کچھ کرنا ہے. تو سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں کب مروں گا. رسول مسکرانے لگے، مسکرا کے کہنے لگے سلمان یہ تو اللہ کا راز ہے یار. تو کہا میں بھی تو کلوز ہوں آپ سے، کچھ تو فائدہ اٹھاؤں. تو رسول نے کہا سلمان میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں موت کب آئے گی. تو کہا پلیز بتا دیں، میں مرنے والا کب ہوں. تو کہا یاد رکھنا جس دن خبر کا مردہ تمہارے سلام کا جواب دے، سمجھنا تمہاری زندگی کا وہ آخری دن ہے. ہاں آج اگر ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم تو قبرستان پہلے ہی نہیں جاتے. آج جائیں گے. اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اوہایو کے قبرستان میں اگر میں جاؤں اور سلام کروں اور وہاں کا خبر کا مردہ کسی خبر سے کہا علیہ کا سلام. دوستو میں کیا کروں، میں جانتا ہوں، میں نام تو نہیں لے رہا کسی کا، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کے یہاں کوئی وہ گریو یارڈ ہے نا تو یہاں سے جاتے ہیں. نزدیک سے بھی مت جاؤ کہ کوئی دیکھ نہ لے. کتنا خوف ہے، کتنا ڈر ہے. کس چیز کا بابا، کس چیز کا؟ یہ فیئر کیا ہے؟ یہ ڈر کس کا ہے؟ کس کا ڈر ہے؟ عورتوں میں زیادہ ہے. آج اچھا ہے دور ہے تو بول سکتا ہوں. بر محمد وآل محمد صلوات. بعض لوگ کویت میں، اب نام میں نے لے لیا، کویت میں ایسے تھے کہ مین ڈور سے کبھی نہیں جاتے تھے قبرستان. جو مین ڈور اگر جاتے بھی تھے تو الٹا جاتے تھے، ایسا پیچھے گیٹ میں انٹر ہوں گے تو الٹا انٹر. انہوں نے سے پوچھا یار خیر تو ہے؟ تو کہا یار یہاں سے تو میتیں جاتی ہیں نا سیدھے سیدھے. شگن، اب دیکھیں شگن یہ زیادہ ہماری خواتین میں ہوتا ہے یہ سب. اس کے بعد مردوں میں کیا دفن کیا، کسی کو دفن کیا، واپس جیسی دفن کیا ہاتھ دھوئے وہیں پر، چہرہ دھویا، پھر اپنے گھر بھی نہیں گئے، کہیں اور گئے پہلے، اس کے بعد گھر کو گئے. یہاں امریکہ میں نہیں ہوگا بٹ اٹس اے ویری کامن. ہاتھ کیوں دھوئے، کہیں اور کیوں جاتے، کہا یہاں کی کوئی چیز لے کے نہیں جانا. اور کسی اور کے گھر کو پہلے گئے پھر اپنے گھر کو کہا کہ راستہ کوئی دیکھ نہ لے میرے گھر کا. آپ سمجھ رہے ملک الموت کوئی فری بیٹھا ہوا نہیں ہے. بلیو می میری بات پہ یقین کریں، ملک الموت کوئی فری بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ اگر گھسا انٹر ہوا کسی محلے میں تو چلو آپ بھی چلے آپ بھی چلے آپ بھی چلے. نو 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 نو. ایک لمحے کے لیے بھی وہ کسی کے قریب نہیں جاتا. مولا کہتے ہیں تم کیا موت سے ڈرتے ہو، موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. میرے مولا علی کا عجیب جملہ ہے کہ تم کیا ڈرتے ہو یار موت سے، موت خود تمہاری حفاظت کرے گی. موت کو کنٹرول کرنا، موت کو بڑھاؤ، زندگی کو بڑھاؤ. میں بتاؤں گا ابھی اعمال ایسے کہ اعمال کرو، کوئی کام ایسے کرو کہ مولا حسین تمہاری زندگی کو بڑھا. آپ کیا سمجھے؟ اب موت کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، لیکن کب ہے خوف، کب ہے جب کوئی چیز نہیں تمہارے پاس، اعمال نہیں ہے تمہارے پاس، تمہارے دامن خالی ہے. اگر تم صرف دنیا کی محبت میں جاتے جا رہے، بڑے بڑے ہمارے مینشنز بنتے جا رہے، بینک بیلنس بڑھتا جا رہا، اگر ایمان کے لیے کچھ نہیں کر رہا تو پھر خوف پیدا ہوگا. جو کچھ اللہ نے دیا ہے، ہماری بھوک ایک روٹی کی ہے دوستو. میں ایک عام بات کر رہا، ہماری بھوک ایک روٹی کی ہے. اگر ملینز ہمارے پاس ہے اور اگر ہم وہ اس میں شیئر نہیں کرتے جو حق فاطمہ ہے تو پھر تو آزاد ہے. پھر وہ ایک روپیہ بھی، ایک ڈالر بھی ہمارا کام آنے والا نہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مولا وہی تو کہتے ہیں، مولا نہج البلاغہ میں میرے مولا کا خطبہ ہے، سرمن ہے. نہج البلاغہ گھر میں سجانے کی کتاب نہیں ہے، یقین کریں میری بات پہ. نہج البلاغہ ڈرائنگ روم میں سجانے کی کتاب نہیں، نہج البلاغہ پڑھنے کی کتاب ہے. ایک پیج روز پڑھو، ایک پیج، ویژن کھل جائے گا تمہارا. پتا چلے گا کہ مولا علی کہہ کیا رہے، جو کون و مکان کا مالک ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. وہ علی کہتا ہے کہ تم کیا ڈر رہے ہو، تمہاری بھوک کیا ہے، ایک روٹی کی. یہ جو بنایا ہے، یہ رکھا ہے، کس کے لیے رکھا ہے؟ اگر ہماری گردن کے اوپر ہمارے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا
हमारे माँ बाप का, हमारे रिश्तेदारों का जो हक है अगर हम अदा करते तो फिर आप मेंशन में रहे, रोल्स रॉयस में घूमे। इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन हर वक्त तवक्कुल। आप सलवात पढ़ ले बाबा से, प्लीज एक जुमला सुन ले। तवक्कुल, अल्लाह पे ट्रस्ट सबसे बड़ी बात है। इमाम पे ट्रस्ट, अल्लाह पे ट्रस्ट सबसे बड़ी, इंसान का जो सबसे बड़ी बात है ना, उसका ट्रस्ट होना चाहिए। अपने इमाम पे ट्रस्ट, मौला अली पे ट्रस्ट, अल्लाह पे ट्रस्ट करो। तो मौला से पूछे कि मौला ये तवक्कुल, ये ट्रस्ट कैसा पैदा, गौर से सुनना, कि इसको डेवलप कैसे करें कि मेरे पास वो ट्रस्ट आए जो सलमान में था, जो बूजर और मिसम में था। ये जो ट्रस्ट था ना अल्लाह पे कि तू देगा, तू करेगा। तो कहा तुम ट्रस्ट को देखना चाहते, तवक्कुल को? मैं उसका अमल बताता अभी, लेकिन इमाम ने मिसाल दी। कहा अगर ट्रस्ट देखना चाहते, भरोसा अल्लाह की जात पे, तो परिंदों को देखो, बर्ड्स को देखो। आप नहीं समझे। बर्ड रिस्क अपने दामों में कितना रखती है, कितना आता है उसके पास, उतना सा लेके रख ले। उसको पता नहीं कि कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इतना भरोसा अल्लाह के ऊपर, उतना ही लेके आती कि जितना आज उसको चाहिए। वो लाके स्टॉक नहीं कर रही। आप समझ रहे मेरी बात? मौला कहते हैं ट्रस्ट को बिल्ड करो तो परिंदों को देखो, उसके बाद देखो कि अल्लाह किसी को भूखा नहीं सुलाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्तों कहना आसान है, इट्स वेरी इजी टू से, वेरी इजी टू से, लेकिन हम नहीं समझ रहे हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। उस जिंदगी से, उस लम्हे से डरो कि जब एक अजीब बात कि जब इंसान जाता है उस जगह पर कोई मदद करने वाला नहीं। सलमान घबरा गया। सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह, जब खबर का मुर्दा मुझ मेरे सलाम का जवाब दिया। अच्छा आप कहेंगे यार जवाब कैसे देता है? आज भी देते हैं हर खबर का मुर्दा। इंसान जब कब्रिस्तान जाता है, हमारे पास हुक्म क्या है कि हर जुमेरात को, एवरी थर्सडे एटलीस्ट एक दफा जाओ अपने बाप की खबर पे, अपनी माँ की खबर पे, कब्रिस्तान पे। क्यों जाओ? इसलिए जाओ कि थोड़ा सा बेदारी पैदा हो, थोड़ी सी अवेयरनेस आए कि आज वहां कौन सो रहा है, कैसे लोग सो रहे, जो कल तक बगैर अपॉइंटमेंट के जो मिलते नहीं थे, आज मनो खाक के नीचे पड़े हुए। कल तक जो तुम उसके करीब नहीं जा सकते थे, आज उनके सीने पर तुम जाके खड़े हो गए, लेकिन वो मजबूर पड़े हो गए। जब तुम सलाम करते हो, एक चीज याद रखें, सलाम वाजिब नहीं है, जवाब सलाम वाजिब है। अगर इस्लाम ने हुक्म दिया सलाम का, तो इसका मतलब है कि वो जवाब देते हैं। मासूम ने क्या कहा जब तुम कहते हो सलाम अलैका या अहलल क़ुबूर? का जितने एक, हमको पता नहीं कि अपने इंडिया पाकिस्तान के जो ग्रेवयार्ड है, जो कब्रिस्तान है, लाखों लोग हैं अंदर, सब पलट कर देखते हैं। जब तुम गेट में एंटर होते हो, हर जितनी खबर में है सब पलट के देखते हैं। और जैसे तुमने कहा सलाम अलैकुम, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे रिश्तेदार सब करीब आ जाते, कहते आयो ना तो एक तोहफा दे के चले जाओ, हमारी तकलीफ को दूर करके। हमको नहीं मालूम कि किस हालत में हो लोग। आप इंसाफ से बताइए, इंसाफ से बताइए। जब कोई, प्लीज गौर से सुनना, जब कोई मोमिन मरता है अमेरिका में, दुनिया भर में जहां भी कोई मरा, जैसी आपको इत्तला आई, आप क्या कहते? यार पहली रात है, 2 रकात नमाज पढ़ लो। पढ़ते ना नमाज? हर आदमी पढ़ता। अब तो इतनी कॉमन हो गई, नेट पे आ जाती, फौरन जो है ना मेल चले आते कि फला मोमिन का इंतकाल हो गया, आज उसकी पहली रात है, 2 रकात नमाज पढ़ लो, एक आयतुल कुर्सी 10 नाम अल्लाह से। बेटा बाप को दफन करके आया, बेटा माँ को दफन करके आया, बीवी को दफन करके आया, भाई को दफन करके आया। प्लीज गौर से सुनो, बेटी बेटा आके दफन करके आके क्या नमाज पढ़ते, नियत क्या करते उस नमाज की? कि मैं 2 रकात नमाज राहत खबर पढ़ता हूं। क्यों नहीं कहते राहत? हम कह रहे हैं वहशत। खुद ऐलान कर रहा है बेटा कि मेरी मां वहशत में है। वहशत के माने क्या है? फियर, डर, खौफ। वहशत के माने हम खुद ऐलान कर रहे। अब तो डिनाई कोई नहीं कर सकता ना, अब तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि वहां वहशत है। आप कितना ही इंसान पढ़ ले, कितना ही इंसान आगे बढ़ जाए, लोग आजकल सो कॉल्ड कहते हैं यार ये सब बकवास है, मौलवियों की बातें। बाबा मौलवी की बात नहीं है, ये हकीकत है। तुम खुद आके 2 रकात नमाज पढ़ के कहते हो अल्लाह मैं 2 रकात वहशत खबर अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए पढ़ा। तो हम ऐलान कर रहे हैं कि मेरी माँ इस वक्त वहशत में है, फियर, डर में है। कितना डर है अब सुने। सलमान ने कहा कि
जिस दिन खबर का मुर्दा तुम्हारे सलाम का जवाब देगा वो तुम्हारी जिंदगी का लाइफ का लास्ट डे होगा। सलमान घर जाके नहीं बैठ गया, रोज कब्रिस्तान जाता था, जाके कहता था सलाम अलैकुम, जवाब नहीं आता। जमाना गुजरा, पीरियड गुजरा, दूसरे खलीफा का जमाना आ गया, सलमान को गवर्नर बनाया गया मदाइन का। सलमान मदाइन चले गए, वहाँ गवर्नर एज ए गवर्नर जिंदगी गुजार रहे थे। काफ़ी वक्त गुजरा, दिन गुजरे। अबू मसूद, ये रिवायत बहुत बड़ी है, मैं शॉर्ट कर रहा, कभी मैं पढ़ता हूँ तो दो दो मजीद से एक ही रिवायत में लेता। आप घबराए नहीं, बस आज ख्वाहिश है इसलिए इसमें ख़त्म कर रहा हूँ। और फिर मैं भी नहीं चाहता कि कल बिल्कुल मजमा ना आए भाई कि आखिरी मजलिस का मैं चांस थोड़ी लूँगा। एक्चुअली मुझे कल पढ़ना था लेकिन आज मेरे ऊपर वो था कि जो मेरा थे आज आप पढ़ दे। अब एक सलात पढ़े, एक और पढ़ लीजिए आवाज। सलमान ने मदान पहुंच गए। अबू मसूद मौला का एक चाहने वाला, सलमान का दोस्त अली वाला मदीने में था। उसने कहा मौला बहुत दिन हो गए सलमान की कोई खबर ही नहीं है, कोई न्यूज ही नहीं है, मैं जाना चाहता हूं, जाके मालूम करना। अली ने कहा, मौला ने कहा जाओ। देखिए ये भी एक सिफत है मोमिन की कि एक मोमिन अगर दूर रह जाए तो हम एंजॉय नहीं करें, यार हम रहते हो वाइयों में, अगर मोमिन की कोई न्यूज ही नहीं है, हम अपनी जिंदगी गुजारें, ये भी नहीं है मोमिन। हमको मालूम करना, हुक्म ये है। मिसाल के तौर पर मस्जिद में कहा गया जाके नमाज पढ़ो। मस्जिद में जो 3 रकात मगरिब की नमाज पढ़ते हैं घर में नहीं पढ़ सकते नमाज? क्या मस्जिद में कोई अलग नमाज है? कहा क्यों कहा गया कि मस्जिद में जाके 4 नमाज पढ़ो? जोहर की जो वहां 4 रकात पढ़ते घर में भी 4 रकात पढ़ सकते, फजर की जो 2 रकात वहां पढ़ते घर में भी फजर की पढ़ सकते। क्यों स्ट्रेस है? गौर से सुनिए, क्यों स्ट्रेस है कि जाओ मस्जिद में नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज कबूल होगी, एक की कबूल होगी तो सबकी कबूल होगी। क्यों कहा गया? अच्छा ये भी नहीं कहा कि मस्जिद में जाओ तो सिर्फ नमाज, अच्छा हमारी औरतें भी जाए मस्जिद में, हुक्म है और तो पर्दे में रह के नमाज पढ़े। कहा क्यों नमाज पढ़ो मस्जिद में जाके? वाई क्या रीजन है? अच्छा ये भी नहीं है कि मस्जिद में जाओ सीधा सीधा सर झुका के जाओ, नमाज पढ़ो और वापस आ जाओ। नो, उनकी नमाज कबूल ही नहीं। कहा मस्जिद में जाओ तो एक दूसरे से मिलो, पूछो खैर तो है, हर चीज पैसा नहीं है, जबान से भी सपोर्ट कर सकते हो। मैं क्या कह रहा आपसे, हर चीज पैसा नहीं है, ये नहीं है कि आपको डॉलर ही देना है। नो, आप पीठ पे हाथ तो रख सकते हैं, बोल तो सकते हैं कि बाबा आई एम विद यू। उसके बाद और गुरूर को तोड़ने के लिए अल्लाह ने क्या कहा कि जब तुम नमाज पढ़ो, जैसी नमाज खत्म हुई आगे बढ़ के हाथ मिलाओ बाजू जो बैठा हुआ है तुम्हारे हैं। क्यों मिलाओ हाथ? अरे बाबा बाहर मिला के आया हूं ना मैं, नमाज के बाद क्यों मिलाओ? तो कहा बाहर हो सकता वो गरीब था तो तुमने नहीं मिलाया, तुम्हारे गुरूर को तोड़ने के लिए। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि मस्जिद में आ रहे हैं नमाज के लिए, देख रहे हैं किसके बाजू जाके खड़े रहना है, कौन सी सब में। मेरे स्टेटस का है, अगर कोई गरीब आदमी है तो उसके बाजू जाके कहां से खड़े रहूंगा? जगह मिल गई, अब तो मजबूर हो गए। अल्लाह ने कहा मिला हाथ, मिलाओ, जब तक नहीं मिलाओगे नमाज कबूल नहीं करूंगा। इस गुरूर को तोड़ने के लिए अल्लाह ने कहा मिले, जितने मुसाफे करोगे उतनी तुम्हारी नमाजें कबूल होंगी, उतनी दुआएं कबूल होंगी। क्यों? कि तुम्हारे यहां तुम मेरी बारगाह में आए हो, पता नहीं मेरी नमाज कबूल हो रही है, गरीब की नमाज कबूल हो रही है, किसी की कोई गारंटी है? तो ये गुरूर को तोड़ने के लिए इमाम कहता है कि तुम जाओ मिलो एक दूसरे से, एक दूसरे के बारे में पूछो। ये कभी नहीं करना कि कभी मस्जिद, अच्छा मस्जिद इमाम बारगाह एक ही है, ये नहीं कि इमाम बारगाह में आ गए बस मैं तो बिल्कुल अलूफ इसलिए कि मेरा बड़ा स्टेटस है और मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं तो बड़ा ये हूँ, मैं आया हूँ मस्जिद में एक फॉर्मेलिटी के लिए, आओ फर्श अज़ा पे बैठो, एक मस्जिद सुनो, घर से वापस जैसे आए थे वैसे वापस चले जाओ। नो, जब मजलिस में आओ या मस्जिद में नमाज को जाओ, एक ही चीज़ है, एक दूसरे से मिलो, मोहब्बतें बढ़ती हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, खैरियत के बारे में पूछो। सिफत मोमिन ये है, सिर्फ नमाज नहीं है सिफत मोमिन, नमाज वाजिब है, उसके साथ ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें करना है। अबू मसूद ने कहा मौला इतने दिन हो गए सलमान की कोई न्यूज ही नहीं है, मैं जाके मालूम करना चाहता। मौला ने कहा जाओ,
अबू मसूद ट्रैवल, अच्छा आज की ट्रैवलिंग नहीं कि 1 घंटे में आप 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर ले, उस जमाने की ट्रैवलिंग, मदीने से कूफा जाना, इराक जाना, सऊदीया से ऑल द वे वो ट्रैवल करके मदाइन पहुंचे, सीधा सलमान के घर गए, जाके नॉक किया, अंदर से सलमान की आवाज आई। अच्छा सलमान की एज क्या थी पता है आपको? 200 प्लस थे, क्या लंबी जिंदगी थी नहीं, 200 प्लस थे, 220 या 250 ईयर्स के थे, मुख्तलिफ रिवायतें। अंदर से सलमान की आवाज आई कि कौन है? तो अबू मसूद ने कहा कि मैं मदीने से आया हूँ। अबू मसूद, सलमान ने कहा अंदर आ जाओ। अब आप सुने, अंदर आ जाओ। अबू मसूद घबरा गया, उसने कहा मैं इतनी दूर से ट्रैवल करके आया, सलमान को क्या हो गया? क्या गवर्नर बन गया तो बड़ा आदमी हो गया? क्या बोला? अखलाक देखे अली वालों के, अखलाक क्या थे। कहा वो आके मुझे दरवाजे पे रिसीव भी नहीं करता, ये कैसा हो गया? सलमान इतना बदल कैसे गया गवर्नर बन के? लेकिन जब अंदर आया तो देखा हाँ ये रीजन है कि सलमान इतने बीमार थे, इतने बीमार थे कि बिस्तर पे लेटे हुए थे। तो कहा ये रीजन है जो सलमान के अखलाक बदले नहीं, रीजन है बीमारी। बैठे बात किया, पूछा मौला के बारे में, अखलाक के, मदीने के हालात क्या है, सब पूछा। तो इन्होंने कहा किधर आ गए? तो कहा अबू मसूद ने कहा कि मैं आपसे मिलने आया कि इतना अरसा हो गया कोई न्यूज ही नहीं आपकी। उस जमाने में ना नेट था, ना फोन था, ना कुछ था। इमाम ने कहा, सलमान ने कहा अच्छा बहुत, मैं ठीक हूँ, तबीयत बहुत ख़राब है। उसके बाद सलमान ने कहा कि अबू मसूद मुझे ज़रा यार मदाइन के ख़बरस्तान में तो लेके चलो। अबू मसूद ने कहा यार ख़बरस्तान जाओगी ये हालत में, तुम इतने बीमार हो? तो कहा नहीं, मैं अपने सादिक रसूल की बात को देखना चाहता कि मेरे रसूल ने कहा है कि अगर आखिरी दिन मेरा आया नहीं आया, जिस दिन मुर्दे मेरे सलाम का जवाब देगा। अबू मसूद ने कहा चलो, उनको गिलीन में लिटाया, कुछ लोगों के साथ उठा के मदान के ख़बरस्तान में पहुंचे। गेट के पास पहुंचे, जैसे हम भी पहुंचते, पहुंच के कहते सलाम अलैका या अहलल क़ुबूर। सब ने, इन्होंने, अबू मसूद ने, सब ने कहा सलाम अलैका या अहलल क़ुबूर। सलमान ने बड़ी आहिस्ता से आवाज़ में कहा सलाम अलैका या अहलल क़ुबूर। कहना था एक दूर की जो खबर थी वहाँ से आवाज़ आई अलैका सलाम या सलमान फ़ारसी। ये सब घबरा गए कि ये क्या है। सलमान घबराया नहीं, सलमान के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। अबू मसूद से कहा कि सलमान ने कहा अबू मसूद मुझे उस खबर तक पहुंचा दो। अच्छा यहाँ मैं बात रोक के एक जुमला कहता कि हमारे पास एक सलाम है जो मौला मुश्किल कुशा से, मेरे मौला से 4 या 5 लाइन का, हर ताक़ीबात की किताब में है वो, जो अस्सलामु अलैका या ला इलाहा इल्लल्लाह बेहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको पता है 4 लाइन का सलाम, उसका सवाब क्या है पढ़ने का, इमेजिन नहीं कर सकते। मेरा मौला कहता है उस पर ऊपर लिखा हुआ है, अब वो जरूर पढ़ना चाहिए, वो हर शिया को पढ़ना चाहिए, अपनी जिंदगी को बदलने, अपनी डेस्टिनी को बदलने, अपनी तकदीर को बदलने, अपने गुनाहों को। इसलिए कि दोस्तों जब हमारी दुआएं कबूल नहीं होती ना, मुसलसल हम दुआएं मांग रहे हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। रीजन क्या है दुआ कबूल नहीं होने का? हमारे गुनाह है, जिसका हम नहीं समझ रहे कि हमारे कोई गुनाह है। हम समझ रहे यार मैंने तो कुछ किया नहीं। मौला अली दुआए कुमैल में क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब वल्लती तहबसु दुआ, कि परवरदिगार मेरे को गुनाह माफ कर दे जिसका मुझे इल्म नहीं है, हमको नॉलेज नहीं, हमको नहीं मालूम कितने हमारे गुनाह। मौला कह रहे, मैं नहीं कह रहा। तो वो सलाम जरूर पढ़ो, हर ताक़ीबात की नमाज में मिलेगा। अस्सलामु अलैका या ला इलाहा इल्लल्लाह बेहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, वो वाला सलाम 4 लाइन का, आधे मिनट का, हाफ मिनट का। अपने घरों में बैठ के आप तसव्वुर करें, ओहायो का ख़बरस्तान तसव्वुर करो, ओहायो का, अमेरिका का, इंडिया, पाकिस्तान का, जो भी आप लोग की तसव्वुर है, ये तसव्वुर करो कि नमाज के बाद बैठ के क्या सलाम, ये मैं अपने इंडिया पाकिस्तान के उन ख़बरस्तानों की गेट पे खड़ा हुआ हूँ और मैं सलाम पढ़ रहा हूँ। अगर कोई शख्स सलाम ये पढ़े, मासूम, मेरे जुमले नहीं, आप ऊपर देख लेना उसमें, मेरा मौला अली कहता है जो शख्स ये सलाम पढ़ेगा अल्लाह उसके 50 ईयर्स 50 साल के उसके गुनाह माफ करेगा, उसके माँ बाप के गुनाह माफ करेगा। मोहम्मद व आले मोहम्मद सोचे सल्लल्लाहु 50 साल के आपके माँ बाप के गुनाह माफ हो सकते हैं, 50 ईयर्स के। अब ये नहीं करना कि एक दफा पढ़ लिया थैंक यू वेरी मच, अब तो 50 ईयर्स मैंने माफ करवा दिया, फिर बाहर निकले फिर 50 साल का 100 साल के गुनाह कर दिया। ये कभी नहीं सोचना, डेली पढ़ना है। मौला अली कहते हैं कि तुम्हारे 50 ईयर्स के, तुम्हारे पेरेंट्स के गुनाह अल्लाह माफ कर देता है अगर कोई वो सलाम पढ़ता है, अस्सलामु अलैका या ला इलाहा इल्लल्लाह बेहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह वाला। उसके बाद सलमान को उठाया, गिलीन में लिटाया, उस खबर तक पहुंचाया। बाहर से तो बंद खबर लग रही। सलमान पहुंचे, ये सब साथ खड़े हुए। सलमान ने हाथ रखा, हाथ रख के कहा कि सलामुन अलैकुम। नीचे से आवाज़ आई अलैका सलाम।
सलमान ने कहा यार हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी नो टॉक, क्या है भाई, इंग्लिश में नहीं कहा भाई, पूछा तू कौन है, क्या हाल है तेरा। तो नीचे से आवाज आई, सलमान मैं फुला इब्ने फुला हूं, अपना नाम अपने बाप का नाम लिया। सलमान ने कहा यार कैसे हो तुम, तो कहा अब सुकून में, अब आराम से, अब रहमत है अल्लाह की, अब पूरी ब्लेसिंग है। सलमान ने कहा ये बताओ तुमने मौत को पाया कैसे, तुमने मौत को लिया कैसे, कैसे तुमने एक्सेप्ट किया, मौत आई कैसे तुमको। बस ये कहना था, उसने एक लंबी सांस जैसा कोई लेता है नीचे से, अच्छा ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, कोई देख नहीं रहा, खाली नीचे से आवाज आ रही, ऊपर से सलमान बात कर, ये लोग सब बाजू जो खड़े हुए ना 7 लोग, अबू मसूद घबरा के देख रहे कि हो क्या रहा है, लेकिन सबको पता है कि सलमान का स्टेटस इतना बड़ा है कि सलमान कर सकता। पूछा दोस्तों, एक बात मैं रोक के बोल, मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा, ये हर किताब में मिलेगी आपको, सलमान का ख्वाब, सलमान का सवाल, सलमान का जवाब। और सलमान के लिए कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सलमान ईमान के 10 दर्जे पे है भाई। सलमान के स्टेटस के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, सलमान के मतलब जूतियों के बराबर नहीं है हम। सलमान क्या है, मौला अली का वो साहबी कि अगर मैं सलमान के ऊपर कभी मौका मिला तो एक एक जो साहबी मौला के थे, सलमान, अबू जर, मीसम, मिक़दाद, अबू दंदाना, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, अम्मार यासिर, ये जो ऐसे ये पर्सनालिटीज हैं कि इनके ऊपर कभी मौका मिला तो एक एक मजलिस सिर्फ इनके ऊपर पढ़ के बताऊंगा कि क्या इनके वाक़यात हैं जिंदगी के, क्या इनके हालात थे, कैसा इन्होंने जिंदगी गुजारी। दुनिया तो इनके लिए हकीर थी। ये वो लोग हैं कि जो बैठकर यहां बैठकर अर्श की बातें करते थे। ये कोई नई बात नहीं है, मोहब्बत अली की ताकत है बाबा। ये वैसी अगर मोहब्बत लाए, मोहब्बत ऐसी है अली की तो इंसान वहां पहुंच सकता है। हम आज के जमाने में बार बार मैं कहता हूं कि ताज्जुब मत करो कि यहाँ ये जमाने में कैसे पॉसिबल है, ये जमाने में भी पॉसिबल है, अमेरिका में भी पॉसिबल है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मजबूर हूं, वक्त में बातें नहीं बोल सक रहा मेंबर से, यहाँ पे भी पॉसिबल है, यहाँ पे भी मैं लोगों को जानता हूँ ऐसे पायस है, ऐसे पायस है कि एक लुक़मा भी जबान पे हराम का नहीं। जब तक ये चेक नहीं करोगे हराम का लुक़मा, मैं बात को यही रोक के एक छोटी सी बात करता हूँ आशूरे की, प्लीज गौर से सुनना बात को, मैं भी यहां से कंटिन्यू करूंगा। आशूरे का दिन था, मेरा मजलूम इमाम, सुबह का वक्त, मेरा मजलूम इमाम अपने गुलाम से कहता है ऊंट लेकर आओ। जुलझना नहीं मंगवाया, ऊंट मंगवाया, इसलिए कि ऊंट पीस की निशानी है, सुलह की निशानी है, घोड़ा जंग की निशानी। ऊंट मंगवाया, सर पे अल्लाह के रसूल का अमामा पहना, दोष पे रिदा डाली, हाथ में वो स्टिक ली जो अल्लाह के रसूल की थी, और पैरों में वो शूज पहने जो रसूल ने पहने थे, पूरा ड्रेस रसूल का पहनकर ऊंट पे बैठे। ऊंट पे बैठ के बाहर आए, बाहर आकर उमर साहब को बुलाया, अर्ली इन द मॉर्निंग, आशूरे का दिन, और से सुनना, करीब बुलाया, बुला के उमर साहब से कहा कि उमर साहब मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। ये आवाजें जो आ रही है ना, आपको मालूम है जो मैक्सिमम रिवायत है वो 1,20,000 की है। 100,000 120,000 लोग, सिर्फ इंसान नहीं जानवर भी उसके साथ थे, हथियार भी थे। करबला के मैदान में आशूरे का दिन एक हंगामा था, एक हुजूम था, एक आवाजें थी कि बाजू जो इंसान खड़ा उसकी आवाज वो समझ नहीं पा रहा था, इतनी आवाजें थी, जानवर की आवाज, हथियारों का टकराने की आवाज, इंसानों की जो सांस ले रहा उसकी आवाज, 1,20,000 की फौज खड़ी हुई प्लस 1,20,000 जानवर खड़े हुए, कितना अजीब माहौल था। तो उमर साहब ने कहा कि फर्जंद रसूल अगर मैं इंसानों की आवाज बंद भी करवा दूं तो ये जानवरों की आवाज कैसे बंद करवाऊंगा। तो हुसैन ने कहा मैं बंद करवाऊं। उसने कहा ये आपका इख्तियार है। दोस्तों ये रिवायत का जुमला है कि फातिमा के लाल ने जमीन और आसमान के दरमियान एक निगाह डाली, बस निगाह का डालना था। जानवर अपनी जगह पे खामोश, इंसान अपनी जगह पे खामोश, हथियार अपनी जगह पे खामोश, एक सन्नाटा, एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया पूरे करबला के। इमाम ने बताया कि हुज्जत खुदा की ताकत क्या है। सुभान अल्लाह। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। इमाम ने बताया कि हमारी ताकत क्या है, हम कौन है। अब सुने, इमाम ने पूरी फौज को एड्रेस किया। एक अजीब सरमन है मेरे मौला हुसैन का, पूरी फौज को एड्रेस किया। एड्रेस करके क्या एड्रेस किया, टोटल अपना इंट्रोडक्शन करवाया
کہ میں کون ہوں, کہ کل تم یہ نہیں بولنا کہ تم نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں. میں اللہ رسول کا بیٹا ہوں, علی و فاطمہ کا لال ہوں, میں حسین ابن علی ہوں. اور اس کے بعد ان سب سے یہ کنفرم کروایا کہ میں نے اسلام میں کوئی چینج نہیں لایا, میں نے حلال کو حرام, حرام کو حلال نہیں کیا. ٹوٹل انٹروڈکشن کروایا, 10-15 منٹ, اپنے اونٹ کو کیمل کا سا موڑا, فوج میں واپس اپنے کیمپ میں آ گئے, اور کچھ نہیں کیا. صاحب نے پوچھا مولا حسین آپ نے انٹروڈکشن تو کروایا, لیکن آپ ان کا انتظار تو کرتے جواب کا, آپ نے جواب تو سنا ہی نہیں, خاموش واپس آ گئے. ارے ذرا ٹھہرتے, 5 منٹ ٹھہرتے, سنتے وہ بولتے کیا. مولا ویسی واپس آ گئے. 1 دفعہ بولا, 2 دفعہ بولا, تیسری دفعہ مولا نے پلٹ کے کہا سنو, میں واپس اس لیے آیا کہ مجھے حجت کو تمام کرنا تھا. میں نے حجت کو تمام کر دی اپنا تعارف کرا کے. تو انہوں نے کہا ویٹ کرتے ان کے جواب کا. مولا نے کہا میں جانتا ہوں نا کہ ان کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے, میری بات کا اثر نہیں ہوگا. ویری کلیئر میسج, ویری کلیئر میسج, کہ اگر پیٹوں میں حرام ہوگا تو امام زمانہ آ کر پکاریں گے تو ہم لبیک نہیں کہیں گے. ویری کلیئر. مولا حسین وہ اس دور کا حسین ہے, امام اس دور کا حسین ہے. تو سب سے پہلے ہم کو چیک کرنا ہے کہ ہماری زبان پہ وہ لقمہ تو نہیں جا رہا. سب کے لیے, بچوں کے, لڑکا لڑکی, عورت مرد, ایوری بڈی. دوستو جو امپورٹنٹ میسج تھا آج کی تیسری میری مجلس کا, کہ چیک کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم حرام کھا رہے, نو, میرا مقصد یہ نہیں ہے, لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ unless we check ourselves, ہم رات میں بستر پہ, نرم بستر پہ, تکیے پہ سر رکھ کر سوئیں تو سوچیں کہ اب تک کوئی حرام تو نہیں گیا میرے پیٹ میں. اگر حرام لقمہ چلا جائے گا تو یقین کریں مولا حسین آئے یا زمانے کا امام آئے, ہم اپنے گھروں میں رہیں گے, امام آئے گا بھی, امام چلا بھی جائے گا. یہ حسین کا کربلا کا میسج ہے. تو سلمان اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے موت کو پایا کیسے. نیچے سے آواز آئی, سلمان میں بہت بڑا تاجر تھا, بہت بڑا بزنس مین تھا. غور سے سنیں, میں اپنے زمانے کا ملینر تھا, بہت بڑا بزنس مین تھا. میں بیمار ہو گیا. سلمان سٹوری سن رہا ہوں. کہا میں بیمار ہو گیا, میری پوری فیملی میرے قریب آ گئی. میں ینگ تھا, مثال کے طور پر 40-45 سال کا. میں بیمار ہو گیا, اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ موت میرے پاس آ جائے گی. میرے بستر, میرے بیڈ کے اطراف میری ماں, میری بہن, میری باپ, میرا بیوی, میرے بچے سب آ کے کھڑے ہو گئے. وہ لوگ دیکھ رہے تھے. اتنے میں میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص آیا. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں. میں نے پوچھا کیوں آیا ہے؟ تو کہا میں تیری روح لینے آیا ہوں. اچھا, یہ بعض وقت, ہر وقت ایسا موقع نہیں ملتا کہ ملک الموت سے آپ گفتگو کریں, لیکن کبھی اگر کوئی پیغام کو اللہ کو پہنچانا ہے تو اللہ پردے کو ہٹاتا ہے موت سے پہلے. ہر کو نہیں ہوتا. انسان کے جب شکم مادر میں جب پریگننسی سٹارٹ ہوتی نا, 4 مہینے کے بعد روح آتی ماں کے پیٹ میں. جب روح آتی نا ماں کے پیٹ میں, داخل ہوتی روح, تو سر سے داخل ہوتی. کبھی نبیوں کے حالات پڑھوں گا تو بتاؤں گا نبی آدم کے پاس کیسا آئی تھی پہلی روح جو آئی. روح جب اللہ داخل کرتا بچے کے جسم میں, فرسٹ ڈے داخل نہیں کرتا. جب داخل, اس لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ اگر لڑکا کسی کو چاہیے تو جب پریگننسی 4 منتھس کی ہو, تو بعد میں دعا بتا دوں گا کہ انسان اگر وہ دعا پڑھے, لڑکی پڑھے یا اس کا شوہر پڑھے, جو بھی محرم ہے, وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اگر پڑھے تو اللہ اس کو لڑکا, اگر لڑکا چاہتے تو لڑکا دے گا, لڑکی چاہتے تو لڑکی دے گا. لیکن سب سے پہلی چیز کہ ٹرسٹ ہے اس کی ذات کے اوپر کہ تو دینے والا ہے. ہم بولیں گے یار آج کل وہ بھی امریکہ میں, ہم معلوم کر لیں گے, نہیں وہ اگر نہیں دے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ سب سے پہلے ٹرسٹ کو وہ پیدا کرنا ہے. تو جب انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے اور سر سے داخل ہوتی, ملک الموت جب روح لیتا تو پیر کے انگوٹھے سے لیتا ہے. دوستوں میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں, یقین کرا اگر یہ تفصیل اتنی تفصیل ہے کہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اس نے کہا سلمان, اس نے جب ملک الموت نے میرے انگوٹھے سے روح کو کھینچا تو مجھے وہ تکلیف ہوئی جیسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پیر کو کوئی خنجر سے مار رہا ہے, اور روح گھٹنے تک آئی. میں چیخ رہا تھا, میں فریاد کر رہا تھا.
لیکن مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ میری بیوی، میرے بچے، میرے رشتہ دار، میرے والدین میرے بازو کھڑے ہوئے اور ان کو کوئی احساس نہیں ہو رہا. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے جسم سے روح نکل رہی، اسی لیے ان کو میری آواز نہیں جا رہی ان کے کانوں تک. اس کے بعد کہا کہ جب دوسرا جھٹکا دیا تو روح سینے تک آئی، میں چیخ رہا تھا. تیسرا جھٹکے سے روح باہر آئی. وہ تکلیف اب تک محسوس کر رہا، اب تک محسوس کر رہا. اب یہ تکلیف کیا ہے؟ کیوں ہوتی ہے تکلیف؟ یہی رسول کا ارشاد کہ مومن ہوگا، صحیح علی والا ہوگا، صحیح ہوگا، صحیح ہوگا، صحیح ہوگا، رزق حرام نہیں ہوگا، گناہ سے انسان بچا ہوا ہوگا، تو روح ایسے نکلے گی جیسے پھول میں سے خوشبو نکل جائے پتہ نہ چلے. ہمارے پاس نص ہے. یوسف کے ساتھ کیا ہوا تھا، زلیخا نے کیا کیا تھا؟ ان عورتوں کے ہاتھوں میں پھل اور چھری دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جب یوسف سامنے سے گزر جائے تو تم ان کو دیکھنا اور پھل کو کاٹنا. قرآن کا واقعہ ہے. یوسف گزرے، یوسف کا سن 14-15 سال 16 سال کا ہے، چہرے پہ نقاب ہے. صرف یوسف سامنے سے سب پاس ہوئے. عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، ان کی بیوٹی کو دیکھا. ہاتھ میں جو پھل تھا، جو فروٹ تھا، اس کو چھری سے، فروٹ کے اوپر چھری چلانے کے بدلے اپنی انگلیوں پہ چلا لیا. پوری انگلیاں کٹ گئی، احساس سے تکلیف نہیں ہوئی جب تک نگاہ چہرے یوسف پہ تھی. یوسف کا حسن ہی کیا ہے؟ ہمارا مولا فخر یوسف ہے. محمد وآل محمد صلوات. حسن کے بارے میں بولوں، جب اللہ نے اس بیوٹی کو خلق کیا، جب دنیا خلق کر رہا تھا تو اللہ نے ایک ایک چیز کو خلق کرا. عقل کو خلق کیا، اس کو خلق کیا، حسن کو خلق کیا، بیوٹی کو. کیا کہنا مولانا، سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بیوٹی کو خلق کیا، حسن کو، تو اس کو ڈیوائڈ کیا 10 حصوں میں. حسن کو پیدا کر کے اس کو ڈیوائڈ کر دیا 10 حصوں میں. ایک حصہ صرف ہم کو دیا ہے. ہم انسانوں میں ہمارے پاس ایک ہی حصہ ہے. کیوں؟ ایک حصے کے بعد بھی بعض وقت کسی کے اوپر نگاہ پڑتی تو کہتے یار کتنا خوبصورت ہے انسان، نگاہ ہٹانے کو دل نہیں بولتا. اتنا بعض وقت انسان کو دیکھ کے کہتے ہیں یار کیا حسین انسان ہے. وہ ایک حصہ ہے. نبی یوسف کو 9 دیے تھے، اس لیے حسن یوسف مشہور ہے. 14 کو پورے 10 کے 10 دے دیے. اور محمد وآل محمد صلوات. 14 معصومین کے پاس پورے 10 کے 10 ہیں. اللہ جمیل ہے، اللہ کا ایک نام ہے جمیل. حسن کے لیے. اچھا ایک بات یہاں پھر روک کے بولو. عورت پریگننسی میں اگر یہ چاہتی کہ اس کی اولاد حسین ہو، جو بھی ہو، لڑکی ہو لڑکا جو بھی ہو، تو روزانہ 5 صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، پیٹ پہ ہاتھ رکھے 118 مرتبہ یا جمیلو پڑھے. پھر 4 صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 9 بیچ میں اللہ کا یہ نام لے یا جمیلو. ماں باپ کیسے بھی نہیں، اولاد خوبصورت آئے گی. میں اسے زیادہ نہیں بولتا. اگر حسین چاہتے ہو، بیوٹی چاہتے ہو اپنی بیٹی لڑکی کا، لیکن شرط وہاں یہ ہے، یہ نہیں بولنا کہ مجھے یہ دے. اس کے اوپر چھوڑو، دعا یہ کرو کہ صحت کے ساتھ دے. کبھی یہ مت لڑکا دے. آپ یہاں پہ تو اتنا وہ نہیں ہے، لیکن انڈیا پاکستان میں تو بڑا مسئلہ ہے. اگر بیچاری لڑکا لڑکی ہو گئی پہلی، اب تو ناک میں دم. کیوں لڑکی؟ ارے بابا اس کے ہاتھ میں تھوڑی ہے. یہ جو پرابلمز ہے نا مدر ان لا سسٹر ان لاز کے، میں کبھی موقع ملا تو میرے تو مین ٹاپکس ہے یہ ڈاٹر ان لا مدر ان لا کے اوپر. لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں ایشوز نہیں ہے آپ کے پاس، چھوٹی کمیونٹی ہے. لیکن میں جب جاتا ہوں شکاگو اور دوسری جگہ تو یہ میرے مین ٹاپکس دیے جاتے کہ بولا ڈاٹر ان لا مدر ان لا کا کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو رشتہ ہے نا یہ بہت پاک رشتہ، محبت بھرا رشتہ، لونگ ریلیشن شپ ہے. لیکن سمجھے تو پرابلم کیا ہے؟ وہ بیچاری مدر اللہ تو صحیح رہتی ہے، جو پڑوس کے لوگ ہیں نا، رشتہ دار جو ہے نا، وہ لوگ شادی کے 10 دن کے بعد ہی آ گئے، 8 دن کے بعد ہی آ گئے. آ کے پوچھا کیسی ہے، کیا بولو، وہ جو لمبا کھینچا نا، لمبا کیسی ہے پورا آ گیا اس میں. یہ افسوس سے کہہ رہا ہے یار آپ کو نہیں معلوم. آپ یہاں میں دنیا گھومتا ہوں، کیسے کیسے ایشوز ہیں ہمارے پاس. انبیلیویبل انبیلیویبل.
कैसी है? अच्छा वो जवाब भी ठीक है, खत्म हो गई बात। ये कैसी और ठीक में पूरा आ गया कि हुआ क्या? आप समझ रहे मेरी बात? इंशाल्लाह मौका मिला तो कभी पढ़ूंगा, लेकिन अब माशाल्लाह यहाँ का इशू ही नहीं है, क्या पढ़ूंगा यहाँ? सर बात करेगा। एक और पढ़ लीजिए बाबा। आप समझ रहे मैं क्या कर? तो हुआ क्या? अब ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इस प्रॉब्लम्स को दूर करना है। भाई एक जुमला कहता, हर मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ को बेटी समझे और ये अपनी मां समझे। अगर ये रेस्पेक्ट के साथ आए तो कोई घर के इशू में अफसोस से कह रहा 21 ईयर्स, 22 ईयर्स, 23 ईयर्स, 25 साल शादियों के 6 महीने खत्म, 8 महीने खत्म। अफसोस एक जुमला कहता, दोस्तों यकीन करें मेरी बात पे, पूरी हम तो हर जगह जाते, 25% इस वक्त रेशियो है हमारा तलाक का, डिवोर्स का। आई एम वेरी सैड टू से दिस, लीव मी, अफसोस से कह रहा हूं, पेशेंस ही खत्म हो गया। एक लम्हे के लिए भी पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। हमको बर्दाश्त ही नहीं करना है। आप मैंने इन कानों से सुना है उनको, उन लड़की, इसलिए कि मैं जहां जाता हूं तो मीटिंग जरूर होती है लड़कियों के साथ, क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर होता है। तो मुझसे कहने लगे, मैं जगह का नाम नहीं बोलूंगा, मुझसे कहने लगे कि मौलाना आई डोंट वांट ममास बॉय। क्या आप देर से समझ रही है? आई डोंट वांट टू मैरी ममास बॉय। अरे बाबा वेरी गुड, तुमको ममास बॉय नहीं चाहिए तो फिर कौन सा बॉय चाहिए? पर तुम क्या हो भाई? अगर ये फिक्र के साथ, ये सोच के साथ लड़की अपने ससुराल आएगी तो रहेगी? प्लीज, ये बड़े मेन टॉपिक्स हैं, लेकिन आप सुन लेना, यूट्यूब पे है ये मदरसा। अजीब अजीब अफसोस से कह रहा, 25 एक साल में, एक जगह एक शहर का नाम नहीं लेता, एक साल में 80 मैरिजेस हुई उस शहर में, रजिस्टर्ड, कोर्ट रजिस्टर्ड नहीं है, अपने मौलानाओं के पास। क्या प्लीज 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 थोड़े से अवेयरनेस को पैदा करें। 80 में 70 डिवोर्सेस इन 1 ईयर। शियों में नहीं था बाबा, नहीं था, हमारे मजहब में नहीं है, हमारे मजहब में नहीं है। अफसोस, मौला मासूम कभी खुश नहीं होगा। फिर अपने आप को इमाम का चाहने वाला बोल रहे यार, फिर सबसे ज्यादा बड़ा शिया बात नहीं। हमारे पास आज जिस मासूमीन की शहादत की रात है, अल्लाह का रसूल और इमाम हसन अलैहिस्सलाम दोनों की वाइफ्स, आप जानते क्या था? प्रॉब्लम क्रिएटर, जालिमा जालिमा, अल्लाह के रसूल की भी दोनों, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खातिला, एक रिवायत से अल्लाह के रसूल की भी खातिला वही है। अब क्या समझ, रसूल को मालूम है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मालूम है, नवे इमाम की बीवी खातिला, उम्मुल फजल, मामून रशीद की बेटी, 3 हमारे मासूम की, 14 में 3 मासूम। जमाने के इमाम को छोड़ दे, शहजादी को छोड़ दे, ये 12 में जमाने के इमाम छोड़ के अल्लाह के रसूल को अगर मिला तो 12 मासूमीन में 3 मासूमीन की बीवियां प्रॉब्लम क्रिएटर्स थी, जालिमीन में थे, जहन्नमी है। और 2 नबियों की, नबी नूह, नबी लूत, कुरान कह रहा है दोनों की बीवी काफिरा, लेकिन कभी ना नबी ने तलाक दी ना मासूमीन ने तलाक दी। ये लास्ट रिसोर्ट है इस्लाम का। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपकी सोसाइटी बची हुई है। अल्लाह हमारी कौम के बच्चों को की हिफाजत करे। यू डोंट नो, आप तो यहाँ आराम से बाबा, आराम से। क्या हालत है इस वक्त गल्फ में, इंडिया पाकिस्तान में, पूरा मिडिल ईस्ट में देख लो। आप क्या समझ रहे, आपके मुल्क में नहीं कितना है? मैं तो सबसे मिलके आता हूं ना, कितने मैंने काउंसलिंग की है इनकी कि क्या इश्यूज है, सिली इश्यूज में फैमिलीज टूट गई। सगी बहन, अब मैं क्या बोलूं, मैं शहर का नाम नहीं बोलता, आपसे करीब शहर है, सगी 2 बहनों में के औलाद में हुआ, खत्म हो गया। अब हालत ये हो गई, एक दूसरे की सूरत नहीं देखते, खतरे रहम हो गया। अब सोचे मैं क्या कह रहा, हमारी कम्युनिटी वेयर वी आर गोइंग, लिटरली हमको बैठना, बात करना, एक ट्रैक पे मत जाओ, फिक्र करो कि शियत कहां जा रही। इमाम पूछेगा ज़ुहूर इमाम से पहले के जो हालात है वो यही हालात है। मेरी टॉपिक नहीं है, मैंने बोलता हूं,
तो बहरहाल वक्त तेजी से, आज डॉक्टर ने सामने रख दी घड़ी, कहा कि आगे नहीं बढ़ना। आप सब मौला सलामत रखे यार ओहायो वालों को। मौला सो हैप्पी माशाल्लाह, सब डॉक्टर्स हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं और फिर इतना इंटरेस्ट से सुन रहे। मजमा थोड़ा, कोई बात नहीं, ये भी मेरा पहला एक्सपीरियंस है ऐसा, लेकिन कोई बात, बीबी कबूल करे बस, बीबी कबूल करे। नहीं, बीबी कबूल करे, हमारी आज़ादारी को, हमारे पुरसे को बीबी कबूल करे। सबसे बड़ा ऑनर, सबसे बड़ी चीज वो है कि शहजादी कौनैन की बारगाह में हम कबूल हो जाए बस। मजमा क्या चीज है? कोई चीज नहीं। एक आंसू में बीबी कबूल कर लेना, हमारी तो जिंदगी बदल। तो बारक, तो ये तो इश्यूज है। अब सलमान ने उससे पूछा, रूह निकल गई, कहता सलमान अब तक मैं वो तकलीफ को महसूस कर रहा हूं, पेन को महसूस कर रहा हूं। दोस्तों कोई जोक नहीं है, आई एम रियली सीरियस। मासूमीन के इतने इरशादात, इतने हयातुल खुलूब उठाकर देखे, मनाजिल आखिरा शेख अब्बास खुमी की किताब उठाए, उसमें पूरे मासूमीन के इरशादात है। दारुस्सलाम शेख सदूक की किताब उठाकर देखे, पूरे वाक़यात है। मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा, आप यूट्यूब पे मेरी सुने हुए हैं ये मजलिसें, मैं वो पूरी मजलिसें सुने, फर्स्ट नाइट और फर्स्ट 3 नाइट और पूरे अशरे। बहरहाल यहाँ पे भी आप लोगों ने सुना हुआ है लाइफ आफ्टर डेथ वाला। तो बहरहाल इतनी तकलीफ, और हमको नहीं मालूम कि हमको होगी। अब ये गफलत में मत रहो कि उसको होगी मुझे नहीं होगी, ये निकालो जहनों से। मस्जिद का मकसद ही है कि ये हमारे जहनों से नहीं, ये समझो कि हो सकता मुझे हो और किसी को ना हो। कितने हमारे हिडन गुनाह है, कितने हमारे हिडन जुल्म है जो हमने किया है, किसी को नहीं, उसको मुझे मालूम है, अल्लाह को मालूम, किसी को नहीं मालूम। मेरे कितने ऐसे गुनाह हैं जो मुझे मालूम है या मेरे अल्लाह को मालूम। लेकिन वो इतना करीम, प्लीज गौर से सुनना, वो इतना करीम है कि जब मुझे सोसाइटी में, समाज में, दोस्तों में, माँ बाप के सामने, औलाद के सामने पेश किया तो रहमत का पर्दा डाल के पेश करती है। माशाअल्लाह। दोस्तों रोजाना 92 टाइम्स या सत्तारो या सत्तारो या सत्तारो या सत्तारो पढ़ो। ये अल्लाह का अजीब नाम है, अजीब नाम है या सत्तारो, यानी छुपाने वाला, मेरे गुनाहों को पर्दा डालने वाला। अगर कोई शख्स या सत्तारुल अयूब पढ़े ना 92 टाइम्स सलवात के साथ, तो आप यकीन करें अल्लाह उसको माशरे में ऐसी इज्जत देता है, इज्जत मिलती है। जो इज्जत सबसे बड़ी बात है, $1 मिलियन इज्जत नहीं है, इज्जत अल्लाह दे हमको, वो इज्जत है। तो या सत्तारो पढ़ो 92 टाइम्स डेली, अल्लाह माशरे में, दुनिया में इज्जत देगा। अब क्या है मालूम, अब बाद में बात निकलती, एक बात और कहता, नबी मूसा का जमाना था, कहत पड़ा हुआ था, ड्रॉट एकदम इजिप्ट में। मूसा घबरा गए, उम्मत ने आगे कहा यार मूसा प्लीज दुआ करो कि बारिश वारिश हो जाए यार। तो मूसा 10-15 हज़ार आदमी को लेके कोहे तूर, जो पहाड़ था, माउंटेन, जहाँ से मूसा से डायरेक्ट अल्लाह बात करता था ना, जो हॉटलाइन थी, वहां से खड़े रह के हाय हेलो कहता था, ऊपर से आवाज आती थी ना। तो मूसा उस पहाड़ के नीचे 10-15 हज़ार आदमी को लेके पहुंचे, हाथों को उठा के कहा परवरदिगार तू देख रहा बारिश नहीं हो रही, ड्रॉट है, लोग मर रहे भूखे। तो ऊपर से डायरेक्ट आवाज आई अल्लाह की। अच्छा, अल्लाह की जब अल्लाह मूसा से बात करता था तो वो सिर्फ मूसा सुनते थे, पब्लिक नहीं सुनती थी। ऊपर से आवाज आई, मूसा तुम्हारी उम्मत में एक ऐसा गुनाहगार है, इतने गुनाह कर रहा है, इसकी वजह से हमने अपनी रहमत को रोक लिया। आज तो शुक्र अदा करें इमाम ज़माना का कि उनकी बरकत से आज हमारे पास रहमत है। अगर हम ये समझ रहे हैं कि आज के लोग नेक हैं, बड़े इबादत गुजार हैं, तो नो, उस जमाने में गुनाह करना मुश्किल था, आजकल तो आसान है। आईफोन ले लो, कमरे में चले जाओ, नहीं रूम में जाओ फिर देखो। उस जमाने में एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके गुनाह करना पड़ता था, आज तो जो चाहे करे इंसान, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, सभी करते हैं। आप नहीं, मैं तो काम बात कर रहा, तो आप समझ रहे मेरी बात। तो उस जमाने में वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आज शुक्र अदा करो अपने इमाम का कि जिसका वजूद बरकत बन के हमारे ऊपर रहमत आ रही। जमाने के इमाम मूसा ने हाथों को उठा के कहा परवरदिगार अपनी रहमत को बरसा दे, लोग भूखे मर रहे।
तो ऊपर से आवाज है, मूसा तेरी उम्मत में एक ऐसा गुनाहगार बंदा है जो मुसलसल गुनाह शिद्दत से कर रहा है, जिसकी वजह से हमने अपनी रहमत को रोका। अब मूसा पलटे अपनी उम्मत की तरफ, पलट के कहने लगे यार बताओ किसने को, कौन कर रहा है वो गुनाह? तो आपको तो मालूम है जो सही गुनाहगार होता है वो तो हमको अपने गुनाह थोड़ी याद आते हैं, हमको तो दूसरों के गुनाह याद आते हैं। भाइयों में हमको अपने गुनाह थोड़ी याद आएंगे, हम सुबह उठ के चेक करेंगे यार कि कोई किसी ने कुछ किया, कोई टेक्स्ट मैसेज तो नहीं आया, नहीं आया। अंदाजा नहीं है। सबसे पहले तो मौलवी जाता है, अगर मौलवी का टेक्स्ट मैसेज आ गया तो वो तो पूरा अमेरिका में सबका नाम है। मौलवी नहीं हूँ इसलिए खुल के बोलता हूँ। आप समझ रहे मेरी? अब सबको पलट के देख रहे मूसा, भाई बताओ कौन किसने गुनाह किया? अब सब नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, सब कह रहे। लेकिन जो रियल गुनाहगार था उसको तो पता है कि मुझे मालूम है मैं क्या गुनाह कर। उसने जोर से नहीं बोला, मूसा की तरफ देख के नहीं बोला, उसने दिल में बोला, जबान से भी नहीं बोला। क्या कहा अल्लाह से? परवरदिगार मैं जानता हूँ मैं गुनाहगार हूँ, आई नो, आई एक्सेप्ट माई सिन, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। मेरे नबी के सामने, लोगों के सामने मुझे जलील मत कर प्लीज, तू मेरी इज्जत रख ले अल्लाह। आज तक दिल में बोल रहा, दिल में बोल रहा। बोला 5 मिनट में पूरे बादल आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आसमान से सब आसमान से जबरदस्त बारिश हो गई, सब खुश हो गए, मूसा की दुआ कबूल हो गई। लेकिन नबी मूसा जानते हैं मेरी समथिंग, सब उम्मत को छोड़ा सीधा तूर पे चले गए। तूर पे जाके कहा बॉस क्या हो गया? 5 मिनट पहले कहता है कि मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा गुनाह की वजह से, अब 5 मिनट में तूने पूरी बारिश कर दी, वजह क्या है? तो आवाज आई मूसा, प्लीज गौर से सुनना, ऐ मूसा तेरी उम्मत में गुनाहगार था, उसने मुझसे माफी मांग ली, मैंने माफ करके बारिश में भेज दी। तो मूसा ने कहा वेरी गुड, अल्लाह तू कम से कम मुझे तो बता वो कौन है। दोस्तों कहा मुझे तो बता। अरे वो मेरा उम्मत ही। ऊपर से आवाज आई नो मूसा मैं तुमको भी नहीं बताऊंगा। तो मूसा ने कहा परवरदिगार वो मेरा उम्मती है, मेरा कलेमा पढ़ता है। जबकि दोस्तों प्लीज गौर से सुनो, जबकि अल्लाह को पता है, अल्लाह नोस कि अगर मैं मूसा को बता भी दूंगा तो मूसा मार्केट में जाकर लोगों के सामने जाकर इसकी बुराई नहीं करेंगे, इसलिए कि मूसा नबी है, मासूम है, हम जैसे नहीं है। अगर हमको किसी की बुराई मालूम हो जाए तो सबसे पहले हम लोगों को बताए। ये सबसे बड़ी डिजीज है, सबसे बड़ा गुनाह है। अगर कोई ये गुनाह को नहीं छोड़ता, एक चीज याद रखे, जब तक आप लोगों के गुनाह पे पर्दा नहीं डालोगे अल्लाह तुम्हारे गुनाह पे पर्दा नहीं डालेगा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद तो मूसा ने, अल्लाह ने कहा प्लीज सुने, मूसा ने कहा अल्लाह मुझे तो बता दे वो कौन है। तो अल्लाह ने कहा नहीं मूसा मैं तुमको नहीं बता, जबकि अल्लाह को मालूम है कि ये मासूम है, नबी है मेरा, इतना बड़ा नबी। 1,24,000 में हमारा रसूल सरदार है, दूसरे नंबर पे इब्राहिम है, तीसरे नंबर पे मूसा है। इतना बड़ा नबी का अल्लाह डायरेक्ट बात करता था। तो अल्लाह ने कहा नहीं मूसा मैं तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। कहा प्लीज बता दे। उसका जवाब सुने, अल्लाह ने कहा मूसा जब उसने गुनाह किया था उस वक्त मैंने तुमको नहीं बताया, तो माफी मांग ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीम कितना जनरस है, क्या कहना, क्या कहना। अब एक जुमला कहता दोस्तों, नमाज सब पढ़ते, मैं गिफ्ट देता फिर तीसरी मस्जिद में डॉक्टर के घर में कि असर की नमाज के बाद, नमाज असर के बाद 70 टाइम्स या अफो पढ़ना रोज, सिंपल याफो याफो याफो। लेकिन रट के नहीं कि जल्दी खत्म हो जाए, यार कब खत्म हो रही याफो 70, वैसा नहीं। या अफो के माने क्या? फॉरगिव मी, दिल से बोलना, दिल से। जस्ट 70 टाइम्स, पहले 5 सलवात पढ़ो, या अफो पढ़ो, फिर 4 सलवात पढ़ो, हाथों को उठा के कहते परवरदिगार तू मुझे माफ कर दे। आपको मालूम है छठे इमाम कहते हैं कि अगर कोई शख्स 70 मरतबा नमाज असर के बाद 70 टाइम्स या अफो पड़ेगा, अल्लाह उसके दिन भर के 600 गुनाह माफ करेगा। सुभान अल्लाह। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु 600 गुनाह माफ करेगा। दोस्तों एक चीज याद रखो, गुनाह करना आसान है, माफ कराना मुश्किल है। इसलिए कि जब इंसान जैसी अफो बोलने जाएगा ना तो हमारा फ्रेंड आके फोन कहेगा यार ठहर जा थोड़ी देर, आप समझे, बोलेगा यार ये मत बोलो तू, हमारे जहन को उलझाए, बुला देगा आपको। लिख ले,
اور مسلح میں رکھ لیں کہ مجھے 70 ٹائمز روز یا افو یا افو یا افو یا افو کہنا. تو اللہ نے کہا موسیٰ اب تو معافی مانگ لی, اب کیا بولوں, اب کیا بتاؤں. موسیٰ واپس آ گیا. بہرحال یہ بات نکلی تھی. سلمان نے پوچھا کہ یہ بتا اس کے بعد کیا ہوا. اب میں اسے شارٹ کر رہا. تو اس نے کہا سلمان جیسی میری روح نکلی, میری بیوی, میرے بچے, میری ماں, میرا باپ, میری اولاد, میری وائف, رشتہ دار سر پیٹ کے رونے لگے. سلمان میں دیکھ رہا تھا. ایک چیز یاد رکھی, جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے نا تو وہ پھر گھومتی نہیں ہے. وہ آئے ہو میں بالکل فری گھوم رہی ادھر سے ادھر ادھر سے. سب سے پہلی چیز یہ ذہنوں سے نکالو, یہ جو ہماری آپ مردانوں میں اور پھر امریکہ کی لیڈیز میں تو نہیں ہوتا ایسا, لیکن انڈیا پاکستان میں سب سے بڑی چیز کیا ہے, عورتوں میں روح نکلی, اب وہ گھر میں بھی آئیں گے تو اتنی دور بیٹھیں گے, اور جس گھر میں موت آ گئی وہاں پہ تو جانا ہی نہیں, اس جگہ پہ تو بیٹھنا ہی نہیں. ایک چیز یاد رکھیں, روح آزاد نہیں ہے, امر ربی ہے. روح آزاد نہیں ہے, کوئی روح آزاد نہیں ہے, کافر نہ مشرک نہ ہی کسی کی روح آزاد نہیں. کبھی مجلس کے بعد کوئی بیٹھ کے پوچھنا چاہتا مجھ سے پوچھ لے, تو کوئی روح آزاد نہیں ہے. روح کا ایسا نہیں ہے کہ روح گھوم رہی ہے پورے معاشرے میں, پورے امریکہ میں گھوم رہے اب تو میں آزاد ہوگی. نو, جب تک انسان کے اندر ہے انسان گھوم سکتا. ایک دفعہ نکل گئی اب اللہ کے کنٹرول میں, ہل نہیں سکتی. ماں بیٹے کے خواب میں نہیں آ سکتی جب تک ادھر سے حکم نہ ہو. سبحان اللہ. آتی ماں خواب میں, باپ آتا خواب میں, جب تک حکم امام نہ ہو, مولا کا حکم نہ ہو, اذن نہ ہو, آپ ہل نہیں سکتے. یہ ذہن میں رکھے کہ روح گھومتی نہیں ہے, روح ایک ہی جگہ رہتی. اس کہتا ہے کہ سلمان اچھا جیسی روح نکلی نا ڈسٹینسز ختم ہو جاتے, وہ ہزاروں میل دور بھی دیکھتی ہے. وہ دیکھتی, وہ کہنے لگا سلمان میں دیکھ رہا تھا میری بیوی سر پیٹ رہی تھی, میری ماں پچھاڑے کھا رہی تھی, میرے بچے سینہ پیٹ رہے تھے, خاندان والے رو رہے تھے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مجھے اٹھایا اور ایک ایسے روم میں لے کر جا کر میرے جسم سے کپڑوں کو اتارنا شروع کیا. دوستوں یہاں بات ایک روک کے کہوں کہ میں یہ برانڈڈ ڈریس $1000 کی پہنا ہوں, یہ 1000 کی نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں انسان $1000 کی شرٹ پہنتا ہے, ٹراؤزر پہنتا ہے, سوٹ پہنتا ہے. عورت $1000 کا جیولری پہنتی ہے, اور جب پہنتے وقت انسان سوچتا ہے کہ میں جن ہاتھوں سے یہ بٹنز کو لگا رہا ہوں, جن ہاتھوں سے میں یہ ڈائمنڈز کا ہار پہن رہی ہوں, اپنے ہاتھوں سے اتار سکوں گی. نو, $1000 کی شرٹ پہننا حرام نہیں ہے, حرام نہیں ہے, اسلام حرام نہیں کرتا. لیکن یہ سوچو کہ جو تم نے پہنا ہے اور نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے لوگوں کو امپریس کروں, غریبوں کو بتاؤں کہ میں کتنا رئیس ہوں. آپ کو پتا ہے جسم سے جب روح نکلتی, اس نے ایک عجیب جواب دیا. آپ بھی کبھی دیکھنا جا کر, اللہ مولا چاہنے والوں کو, امام کے چاہنے والوں کو سلامت رکھے, لیکن کبھی موقع ملا تو دیکھنا جسم سے اتارا نہیں جاتا کپڑا, کاٹا جاتا. کاٹ دیا. وہ $1000 کی شرٹ کٹ گئی, $10,000 کا سوٹ کٹ گیا. پہنتے وقت کتنا غرور, کتنا ایگو, کتنا تکبر, کتنا ناز تھا کہ اس وقت پورے اوہیو میں مجھ سے بہتر کون ہے. کاٹ دیا گیا. کہتا ہے سلمان دوستو سب کرنا, کبھی سر نہیں اٹھانا پلیز. غریب بھی ہو تو جھک کے ملو, اس لیے کہ اس صفت معصوم ہے, شیعہ کی پہچان ہے. کبھی نہیں کرنا, کبھی نہیں کرنا. کبھی مولا کے چاہنے والے, علی والے سر نہیں اٹھاتے. دعا یہ کرو کہ تم سر جھکاؤ, تمہارا مولا سر اٹھائے تمہارا. سبحان اللہ. جب میرا مولا میرا سر اٹھائے گا تو مولا دنیا اور آخرت کی عزت دے گا, ورنہ کوئی عزت دینے والا نہیں. کہتا ہے سلمان میرے جسم سے میرے کپڑے کو کاٹنے لگے, میں چیخنے لگا, میں فریاد کرنے لگا, مجھے نیکٹ کر دیا. میں چیخ رہا تھا مجھے مت کرو. انصاف سے بتائیے کوئی انسان یہ امیجن کر سکتا کہ کسی کے سامنے پورے کپڑے اتار دے؟ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, کہ مجھے برہنہ کر دیا, ننگا کر دیا, نیکٹ کر دیا. سلمان میں رو رہا تھا, لیکن میری آواز ان کے کانوں تک نہیں جا رہی تھی. آپ امیجن کریں یہ وقت ہم سب پہ آنے والا ہے. آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, پرسوں نہیں ترسوں, ایک 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد آنے والا ہے.
and you don't know کہ آئے گا کیسے. خاتمہ ایمان پہ ہمارا انشاءاللہ آمین. سب پہ آنے والا ہے. اس لمحے سے ڈرو. کہتا ہے سلمان مجھے نکٹ کر دیا. سلمان میں چیخ رہا تھا, میں رو رہا تھا, میں فریاد کر رہا تھا. کبھی میرے جسم کو کسی نے دیکھا نہیں, لیکن آج سب کے سامنے 5 6 7 8 آدمی کھڑے ہوئے, سب کے سامنے بہرانا کر دیا. اس کے بعد کہتا ہے سلمان میرے جسم پہ پانی ڈالنے لگا. یہاں معصوم کا جملہ ہے کہ اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ آہستہ پانی ڈالو, آہستہ پانی ڈالو. مولا کہتے ہیں کہ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا جسم ٹوٹا ہوا ہے. جب تم پانی ڈالتے ہو تو ایسے اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے جسم پہ کوئی پتھر ہے جو ٹوٹ گر. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا جب کروٹ دلاتے تو آہستہ کروٹ دینا, اس لیے کہ روح کے نکلنے سے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی, اس کا جسم کا حصہ ٹوٹ گیا. اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ آہستہ سلولی پانی ڈالو, سلولی اس کو کروٹ دو. اس کے بعد اس نے کہا سلمان میں بہت شارٹ کر رہا. سلمان یہ سب کرنے کے بعد مجھے کپڑا پہنا دیا. کپڑا پہنا کر جب مجھے لے کر چلے تو میں نے آخری مرتبہ لاسٹ ٹائم پلٹ کر اپنی وائف کو, اپنے بچوں کو دیکھا کہ اب اس کے بعد میں اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا, اس کے بعد میں اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. میں جنازے میں تھا, میں کافن میں تھا, میں تابوت میں تھا. میں پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی رو رہی ہے, سر پیٹ رہی ہے, میرے بچے سر پہ خاک ڈال رہے ہیں اور مجھے لے کر چلے گئے سلمان. اسی لیے یہ مولا کہتا ہے, میرا مولا علی کا عجیب جملہ ہے کہ جب تم اپنے گھر میں, اپنے مینشن میں, اپنے محل میں, اپنے پیلس میں, اپنے فلیٹ میں جب تم داخل ہو, مولا کہتے ہیں کہ جب تم دروازے پہ پہنچو, مین ڈور پہ پہنچو تو ایک لمحہ, 1 سیکنڈ کے لیے رکو. یہ سب کے لیے علی نے پیغام دیا, لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو کہا جب رکو نا, ایک لمحے کے لیے رک کے بولے پروردگار آج میں اس ٹیمپریری ہاؤس میں اپنے ہاتھ اور پیر کے ساتھ جا رہا ہوں مالک, لیکن جب میں جو ریئل میرا ہاؤس رہے گا, جو ریئل میرا گھر رہے گا, جب کسی کے ہاتھ میں میں جاؤں گا نا تو اس پر رحم کرنا مجھ پہ, تو مجھ پہ رحم کرنا. کہا کہ جب تم گھر سے باہر نکلو صبح کے وقت تو یہ دعا کرو کہ مالک آج صحیح سلامت ہے, گھر سے باہر جا رہا, لیکن اسی گھر میں جب میں واپس آؤں تو آؤں کسی کے ہاتھوں پہ نہ آؤں. یہ دعا کرو, میرے مولا کا جملہ. وہ کہتا ہے سلمان اس کے بعد مجھے لے کر چلے ایک ایسی بستی میں, ایک ایسی لوکیلٹی میں لے کر گئے کہ جہاں میں زندگی میں نہیں جاتا تھا. اس لیے آپ کے پاس حکم ہے کہ ایٹ لیسٹ تھرسڈے گریو یارڈ کو جاؤ. کہتا میں پہنچا. آپ نے کبھی ایک بات غور کی, عجیب بات کہہ رہا, ہو سکتا آپ نے غور نہیں کیا ہوگا. جب بھی کسی کو ہم دفن کرنے لے کے جاتے ہیں قبرستان میں, یہاں پہ بھی ہوتا ہوگا, تو جب ہم انٹر ہوتے غسل کے بعد, نماز کے بعد جب اس کی قبر کی طرف جاتے تو 3 دفعہ میت کو نیچے رکھتے اور اٹھاتے. کافن کو, یہ ہمارے پاس حکم ہے, شریعت کا حکم ہے کہ جب تم کافن کو لے کے جاؤ, اس گریو, اس قبر سے پہنچنے سے پہلے نیچے رکھو, پھر کھڑے ہو جاؤ, فاتحہ پڑھو, پھر آگے چند قدم آگے بڑھو, پھر نیچے رکھو, پھر لے کے جاؤ. کیوں کرتے, وائی, سیدھا لے کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ کبھی سوچا یہ بات؟ اسلام میں کوئی حکم ابس نہیں. یہ نہیں کہ مولانا نے یوں کہہ دیا عورت کی باڈی ہو, مرد کی باڈی ہو, لڑکی لڑکا سب کے لیے. کیوں رکھتے اٹھاتے, وائی, صرف اس لیے کہ معصوم کا جملہ ہے. اس نے یہی کہا کہ سلمان میں ڈر رہا تھا. معصوم کہتے ہیں کہ میت جب دیکھتی ہے اپنی خبر کو دور سے, چیخیں مارتی ہے, فریاد کرتی ہے, آہستہ لے کے جاؤ, رکھ کے لے کے جاؤ, اس کو عادت ہو جائے, عادت ہو جائے. سیدھا لے کے مت جاؤ, عادت ہو جائے. کہتا ہے سلمان وہ اٹھا رہے تھے, رکھ رہے تھے, میں چیخیں مار رہا تھا. اس کے بعد وہ جو لے کر گئے اور ایک ایسی جگہ پہ لٹایا سلمان, میرا بیٹا. کہتا میرا بیٹا, جس بیٹے کے لیے میں نے کیا نہیں کیا, اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے ایک ایسے حجرے میں, ایک ایسے روم میں, ایک ایسے تکیے پر لٹایا کہ جس سے زیادہ سخت تکیہ کوئی نہیں تھا, جس سے زیادہ کھردرا تکیہ پلو کوئی نہیں تھا, جس سے زیادہ ہارڈ پلو کوئی نہیں تھا, اور اتنا نیرو تھا, اتنی چھوٹی جگہ تھی. مجھے لٹا دیا, زمین کے چھوٹے چھوٹے کنکر مجھے چبھ رہے تھے. میں نرم بستر پہ سونے والا, میں نرم تکیے پہ سر رکھنے والا. آج میرا یہ حشر ہو گیا, چند سیکنڈز میں مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اتنا نیچے اور سب اوپر کھڑے ہوئے. میرا بیٹا مجھے پیٹ بتا کے باہر نکل گیا. اس کے بعد کہتا سلمان ہر طرف سے اندھیرا ہو گیا. میں نیچے سے چیخ رہا تھا کہ مجھے اکیلا مت چھوڑو, لیکن اوپر جب تک لوگ اوپر تھے ان کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھی. اس کے بعد انہوں نے بند کیا. جب آخر میں بالکل اندھیرا ہو گیا تو میں تھا, وہ ڈارکنیس تھی, وہ اندھیرا تھا کہ میں وحشت سے گھبرا رہا تھا,
डर से चीख रहा था। जमीन के कीड़े, जमीन के इंसेक्ट मेरे ऊपर हमला कर रहे थे। मेरी दीवार यहां थी। आप इमेजिन करें कि हमारी दीवार, कभी गौर से देखना कि दीवार मैयत की आंखों के यहां रहती है, बिल्कुल इतनी क्लोज। छत यहां रहती है, करवट भी इंसान नहीं ले सकता। कहा मैं ऊंचे बड़े कमरों में रहने वाला, इतनी छोटी दीवार मेरी आंखों के सामने। उसके बाद कहता है सलमान, जब सब निकल के चले गए मैं अकेला था, सामने से दीवार फटी। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। मैं नहीं चाहता ये चेहरे ऐसी रहे। आपको थोड़ा सा रिलैक्स मुझे करना है। मुझे मालूम है कभी मैं पढ़ता हूँ तो लोग कहते हैं मौलाना 2 दिन तक तो आप देखे भी नहीं हमको। मेरे पास एक ही दिन है। चलो आप पढ़े। एक और पढ़ लीजिए बाबा से। सामने है, पता नहीं ऊपर क्या हो रहा। बहरहाल यहाँ कहता है उसके बाद दीवार का फटना। रियली दीवार ऐसा फटती है, 2 फरिश्ते एंटर होते। कभी आपने गौर किया दोस्तों, बस आखिरी बात, कभी आपने गौर किया तलखीन जो है हमारे पास, क्या है तलखीन? क्या है चीज है तलखीन? कभी गौर पढ़े तलखीन। तलखीन में एक आदमी नीचे उतरता, बेटा या कोई, शोल्डर को ऐसा करके हिलाता है। ऊपर से मौलवी बैठ के क्या बोलता है? इस्माइफम फुला इब्ने फुला। इस्माइफम के माने सुन और समझ। ए नाम लेके बोलता है भाई तू। क्या बोलता है ऊपर से? अल्लाह एक है, रसूल का नाम ये है, 12 इमामों के नाम लेता है, मौत हक है, सिरात हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, कुरान तुम्हारी किताब है, काबा तुम्हारा किबला है, इस्लाम तुम्हारा दीन है। ये किसको नहीं मालूम? गौर से सुनिए प्लीज, गौर से सुनो मेरी आखिरी बात। ये किसको नहीं मालूम? अल्लाह एक है हमको नहीं मालूम? कौन सा शिया ऐसा है जिसको नहीं मालूम कि मौला अली पहले इमाम, जमाने का इमाम आखिरी? नाम तो सबको मालूम है। रसूल का कलमा, हमारा रसूल है, उनका कलमा सबको मालूम है। जन्नत है, जहन्नम है, सबको मालूम है। कुरान किताब सबको मालूम है। इस्लाम हमारा दीन है, सबको मालूम है। काबा हमारा किबला, सबको मालूम है। फिर क्यों पढ़ा रहे हो लिटा के? वो भी मरने के बाद शाने को हिला हिला के। अच्छा ये एक अजीब बात ये कि ये तो चलो जाहिल, हम आगे खुमैनी मरे, आगे खुई मरे, सबको भी ये नहीं है कि आलिम की तलखीन अलग, जाहिल की तलखीन अलग। क्या कह रहा आपसे? ये नहीं है। आगे खुमैनी को नहीं मालूम, मर्जे को नहीं मालूम, जिसके लाखों लोग जिसकी तकलीद कर रहे। ये थोड़ी है कि मर्जे की तकलीद अलग है, सेम तकलीद है। मर्जे को भी, आगा खुमैनी को भी हिला हिला के कहा कि आगा सुनिए अल्लाह एक है, मौला अली आपके पहले इमाम है, अल्लाह का रसूल, इस्लाम आपका दीन है, कुरान आपकी किताब है, काबा आपका किबला है। ये किसको नहीं मालूम? जन्नत जन्नत सबको मालूम है, मर्जे को नहीं मालूम। अब समझो इंपॉर्टेंस क्या है तकलीद इसकी, तलखीन की। अब अंडरस्टैंड करें मैं क्या कह रहा। बस आखिरी जुमला, अब भी थोड़ी सी आंखों को खोलो, थोड़ी सी अवेयरनेस को पैदा करो, थोड़ी सी बेदारी को लाओ कि अब इंपॉर्टेंस समझो क्या चीज है वो। आगा खुमैनी, आगा खुई, बड़े बड़े पूरे हमारे मर्जा, सबको हिला हिला। क्यों? अच्छा एक दफा भी नहीं, एक दफा खबर बंद होगी, बंद होने के बाद ऊपर मौलवी अकेले बैठ के पढ़ता है हाथ रख के, वही चीज रिपीट करा। क्यों? वाई 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 वाई। दोस्तों मेरा मौला कहता है, इसने कहा सलमान दीवार मेरे यहां थी, यहां सबकी दीवार यहां थी। दीवार का फटना, गरजदार आवाज, मैयत घबरा के रूह वापस आती है, जिसम में वापस आती है। हम जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं, रूह यहां तक आती है, मैयत ऐसा उठती है उसमें। और दो दीवार का फटना, गरजदार आवाज अंदर, 2 फरिश्ते मुनकिर, सवाल तलखीन में हम कहते हैं सवाल और मुनकिर और नकीर हक़ुन। ये जोक नहीं है, ये सीरियस। हम तलखीन में करें कि इनकार नहीं करना तुम, सवाल और मुनकिर नकीर अब होने वाला है तुमसे, ये हक है। सवाल और मुनकिर और नकीर हक़ुन, आप तलखीन देंगे। का दीवार का फटना, 2 फरिश्तों का एंटर होना, एंटर होकर का इंसान पहली मर्तबा उन फरिश्तों को देखता है,
जबान नहीं होती है। और शेख अब्बास हम कहते हैं कि वो जवाब नहीं दे सकता, खड़े रह के पहुंच के कहते मान रब्बों का, कौन है तेरा रब? घबरा के इंसान कहते तू है हमारा रब। हंसने की बात नहीं, ये खौफ उसकी बात है कि अमाल सही नहीं है। दुनिया में जिंदगी तमाम इन आंखों से गुनाह किया, कानों से म्यूजिक सुनी, अब 8 रही है 8 रबीउल अव्वल। प्लीज, मुझे मालूम या नहीं सुनी जाती, लेकिन प्लीज इन डिजीज को हटाओ अपने घरों से। और आखिरी लम्हे में सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाली है जिन आंखों से गुनाह किया है ना, जिन कानों से गुनाह किया, जिस जबान से गुनाह किया है ना, इंसान खत्म। देखिए लाइफ बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है। तो कहता है तुम है खत्म, वहीं पे खत्म। क्यों हमारे पास इतनी काम? मौला का एक जुमला सुन ले खाली। मौला कहते हैं कि अगर तुम्हारी मेरे आबिद बुलगामी का जुमला नहीं, मौला अली का जुमला, मेरा मौला कहता है कि अगर तुम्हारी कानों के ऊपर से पर्दे हट जाए तो तुम उनकी फरियाद की आवाज सुनो, उनकी चीख पुकार की आवाज सुनो, तो इंसान वहीं हलाक हो जाए। कहता शुक्र, मौला कहते हैं शुक्र अदा करो तुम्हारे कानों के ऊपर पर्दे हैं। अगर तुम उनकी अपने माँ की, अपने बाप, अपने भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, मोमिनीन की कब्रिस्तानों की जो फरियादों की आवाज सुनोगे ना, उनकी चीख पुकार का तुम नहीं सुनते। उसके बाद मौला अली का अजीब जुमला, मौला अली ने कहा कभी तुमने किसी जानवर के सामने उनकी ग़िज़ा डालो, उनका खाना डालो, उनकी फीड डालो। आप आज के बाद गौर करना, किसी बफेलो के सामने, किसी गोट के सामने आप उसकी फीड डालें। कहा मौला ने कहा जब वो खाते हैं, जानवर खाते ऐसा खाते खाते सर को ऐसा उठाता है, फिर खाता है, फिर ऐसा उठा। कहा कभी तुमने गौर किया? मौला से पूछा क्यों मौला? तो कहा तुम्हारे इंसानों के कानों के ऊपर पर्दा है। जानवर जब उनकी आवाजें, फरियादों की, परेशानी की, तकलीफ की आवाज सुनते तो अल्लाह की तरफ देखकर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह तू फॉरगिव कर दे, तू माफ कर दे। जो कहा जानवर सुनते, पानी के जानवर और जमीन के जानवर। कहा तुम कभी देखना, मौला कहते कभी देखना, ग़िज़ा उनकी डाल के देखो कि उनके हालात क्या है। बस दोस्तों, बात को मैं यहाँ रोक देता हूँ। कल इंशाल्लाह 1 घंटा 20 मिनट होगी मजलिस, 30 मिनट ऑलमोस्ट। मौला आपको खुश रखे, मौला डॉक्टर के रिस्क में बरकत दे। मौला जितने यहाँ जमा है ना, जितने मेरे मौला के चाहने वाले हैं जमा, और जितने बाहर हैं, अल्लाह उन सब के रिस्क में बरकत दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। आज की रात हमारे गुनाहों की माफी के लिए, तमाम मौला के चाहने वालों के गुनाहों की माफी के लिए बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़े। कल आखिरी मजलिस है इंशाल्लाह। कल कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, लेकिन फिर भी चेक करूंगा मजलिस के बाद कि क्या हालात रहे आपके। बस मौला खुश रखे यार, मौला खुश रखे। मैं आई एम रियली इम्प्रेस। ओहायो में पहली दफ़ा आया और मुझे नहीं मालूम था कि, लेकिन यहाँ के मोमिनीन में खुलूस बहुत है। हर घर में, जिस घरों में मैं जा रहा हूँ, तीनों माशाल्लाह डॉक्टर्स के घर पे बेहतरीन रज़ाखाने सजे हुए, एक माहौल बना हो। लोग थोड़े, कोई बात नहीं, लेकिन सबके दिल में जज्बा है कि मैं अपने मौला को मेहमान करूं, मौला को अपने घर में बुलाऊं। ये सबसे बड़ी बात है। ये बड़ा से बड़ा घर हो और अगर आज़ादारी न हो तो वो घर नहीं हो, जहन्नम है। छोटा घर है और आज़ादारी है तो घर की रौनक है। आज आप देखिए इस घर में कितनी रौनक है। मौला अब्बास का आलम है, रौनक। कल के परसों के जो घरों में मैं गया 2-3 दिन में, अल्लाह आपके घरों को आबाद रखे। मैं बार बार कहता, कल भी शायद कहा था कि आज़ादारी को प्रमोट करो, आज़ादारी। अब ये नहीं कि बस कल की मजलिस मेरी ख़त्म हो जाए तो फिर दिन गुजरना ही। दोस्तों 8 रबीउल अव्वल तक हम करना है, मजलिस करने की कोशिश करो। कुछ 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 8 रबीउल अव्वल तक। और 8 रबीउल अव्वल तो क़यामत का दिन है। हमारा इमाम यतीम हुआ उस दिन तो आज़ादारी करना है, शौक़ बढ़ाना है जितना आज़ाद। फिर साल ख़त्म हो गया, 8 रबीउल अव्वल ख़त्म हो गया, फिर अब पहली मुहर्रम को मिलना नहीं है। हर मखसूसी में करें आप लोग, जितने लोगों को हर महीने में, हर जुमेरात तो बांधे। इससे आपके घरों में बरकतें हैं, रहमतें हैं, बलाएं दूर होंगी, मुसीबतें दूर होंगी, बीमारियां दूर होंगी, आपको सुकून मिलेगा। जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है? स्ट्रेस है। हर कहीं जिस शहर में जाओ बंदे स्ट्रेस में। फायदा क्या? उस स्ट्रेस को ख़त्म करना है तो हुसैन का जिक्र करो। लेकिन बार बार कह रहा, हुसैन की आज़ादारी खामोशी में नहीं होती।
حسین کی عزاداری سینہ اور سر پیٹ کی عزاداری ہوتی، اس میں کبھی نہیں شرمانا۔ فاطمہ سر پیٹ کے روتی ہے نا، ہماری حیثیت کیا ہے؟ آج میری بیوی کی یتیمی کی رات تھی، آج میری شہزادی یتیم ہو گئی، آج امام حسن کی شہادت کی رات۔ ذرا کوئی قاسم کے دل سے پوچھے، آج کی اس مجلس میں میں علی کے اسلال حسن کا ذکر کروں گا، اور کل کے مجلس میں اللہ کے رسول کا۔ دوستو کل کا دن، ایک بات میں یہاں روک کے بولوں، غور سے سننا، سب عورتیں، مرد، لڑکی، لڑکا، سب، کہ کل کا دن قیامت کا دن ہے۔ کل کا دن نارمل دن نہیں ہے، یاد رکھو۔ کل کا دن ہنسنے کا دن نہیں، کل کا دن باتیں کرنے کا دن نہیں، کل وہ دن ہے کہ دو معصوم کا سایہ ہمارے سروں سے ہو۔ فاطمہ کل یتیم ہو گئی کہ شہادت کے بعد بی بی کو رونے نہیں دیا، اور امام حسن ایسا ہمارا غریب، کم سخن، شیریں سخن امام، ایسا یہ وہ امام جس کو زہر جادہ نے، امام کی زوجہ نے ایسا زہر دیا تھا کہ اس زہر کو، پانی میں جو زہر تھا، امام کا یہ حال تھا کہ رات میں اٹھ کے امام پانی پیتے تھے، تو ہمیشہ امام کے بستر کے قریب پانی رکھا جاتا تھا، تو اس ظالمہ نے اس پانی میں زہر ملایا۔ دوستو جب وہ پانی زمین پہ ڈالا گیا تو زمین پھٹ گئی، تو اب اندازہ لگائیے کہ مولا کے جگر کا کیا حال ہوا ہوگا، زمین پھٹ گئی۔ اور جب امام نے پانی پیا تو جگر کے ٹکڑے نکلنے لگے، اور یہ پہلا موقع نہیں تھا امام کے اوپر، کئی دفعہ حملے ہوئے۔ یہ میرا اتنا کم سخن امام، اتنا شیریں سخن امام تھا کہ جب یہ زہر ہوا تو فوراً جناب ام فروا دوڑتی ہوئی آئی، آ کے کہا رہے میرے آقا کو کس نے زہر دے دیا؟ امام سینہ پکڑ کے تڑپنے لگے۔ اس کے بعد عزیزو امام نے فوراً جناب قاسم کو بلایا اور کہا کہ بیٹا جا کر زینب کو اور ام کلثوم کو اطلاع دے دو۔ جب شہزادہ چلنے لگا تو اس وقت امام نے کہا کہ بیٹا ایسے مت جاؤ، قریب بلایا، شہزادے کے گریبان کو چاک کیا، نیچے سے کچھ خاک منگوائی، سر پہ خاک ڈال دی، آستینوں کو الٹ دیا اور سر سے امامہ اتار دیا بیٹے کے، اور کہا جوتا بھی نہیں پہننا، اسی حالت میں جانا۔ جب جا کر شہزادے نے بی بی زینب کے گھر کا دخل باب کیا، فضا باہر آئی، جیسے ہی شہزادے کو اس حالت میں دیکھا سر پیٹ کے رونے لگی کہ میرا آقا کا کیا حال ہے۔ زینب نے جیسے ہی قاسم کو اس حالت میں دیکھا کہ ایک یتیمی کی جو حالت ہو، کہا میرے بھیا کو کیا ہو گیا۔ بہن دوڑتی ہوئی آئی تو دیکھا کہ امام حسن خاک پہ تڑپ رہے تھے۔ امام نے زینب کو سینے سے لگایا، مظلوم کربلا بھی قریب آ گئے۔ عزیزو پورے بھائی اور بہن آئے۔ میں اتنا ہی کہوں بی بی آج موقع ہے، مدینہ ہے، آپ بھائی کے قریب آ جائیں آخری لمحات میں، لیکن کربلا میں آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ آپ دور سے فریاد کریں گی کہ یمنا سعد میرا بھائی بے قصور ہے، اسے چھوڑ دے، اور آپ کے سامنے آپ کے بھائی کے گلے پہ خنجر چلے گا۔ بس عزادارو وہ لمحہ آیا کہ تمام مولا کی اولاد قریب تھی، مظلوم کربلا دونوں بہنیں امام حسن کے قریب تھے۔ امام نے غور سے دیکھا، وصیتیں کی، اس کے بعد کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ۔ یہ کہنا تھا، قاسم نے امامہ پھینکا، باپ کے قدموں پہ گر گیا، کہا بابا میں یتیم ہو گیا۔ بی بی فاطمہ جو آپ کی دختر تھی وہ تڑپ کے رونے لگی کہ بابا میں یتیم ہو گئی۔ عزیزو چاہنے والوں نے شہزادی کو بھی ہٹایا، قاسم کو بھی ہٹایا۔ میں یہی کہوں کہ آج بچوں کو اسی طرح ہٹایا جاتا۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب باپ مر جائے اور اولاد قریب آ کے روئے تو چاہنے والے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور ہٹاتے ہیں محبت کے ساتھ۔ لیکن کربلا کی یتیم کیا کرے جو باپ کے پامال لاشے سے لپٹی ہوئی تھی اور شمر تماچے مار رہا تھا، سکینہ فریاد کر رہی تھی کہ بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے۔ بس عزیزو امام کو مظلوم امام نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھائی، اور جب میت چلنے لگی تو بہنوں نے دروازے تک پہنچ گئی۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب میت جاتی ہے تو عورتیں دروازے تک آتی ہیں، خدا حافظ کہتی ہیں۔ زینب نے پکار کے کہا بھیا حسن
खुदा हाफिज भैया। अजीजों, मैयत चली, लेकिन जालिमों ने इतने तीर बरसाए कि 17 तीर इमाम के जिस्म तक पहुंच गए। कभी आपने देखा कि एक दफा घर से जनाजा गया, फिर पलट के घर में जनाजा आया, और अब जो आया तो जब मैयत निकाली गई तो जनाब ज़ैनब और हुसैन ने हसन के जिस्म से तीरों को निकाला। मैं कहूं बीबी, ये मदीने में आपको मौका मिल गया कि भाई के जिस्म से तीर निकाल ले, करबला में नहीं मिलेगा। आपका भाई तीरों में बचा हुआ होगा, हर तरफ तीर होंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा। अजीजों, इमाम हसन को लेकर गए। आज भी हसन की गुर्बत इतनी है कि मदीने में अल्लाह ज़ियारत नसीब करे, अल्लाह ज़ियारत नसीब करे। दिन की धूप, रात की ओस हसन की कब्र पे है। दफन करके जब मजलूम करबला पलटे तो दरवाजे पे बहनें खड़ी हुई थी। ज़ैनब ने जैसे ही हुसैन को देखा, अपने हाथों को भाई के गले में डाल दिया, कहा भैया हुसैन, भाई हसन को कहां छोड़ कर आए। मैं कहूं बीबी, करबला में ये मौका नहीं मिलेगा। आप जब आएंगी तो कोई खैमे जलाएगा, कोई सरों